onga tau wa onga ai vitai na fai lo mulimuliane ia te ia stasio ofisa e le sao le tulanga mai sa te tau na ia fa sao ina i le nala wataimi peitai na fa toa fa ia le fa sa onga fa ma monga nei ina ua la ngale mata upu le fongo talai i le masino me e tala no ina le parlemene le dipoti le nei le komiti i sana tau o fianga e amata i le aso se fulvalu o iulai. Ua maua le tino maliu stangata i le tono se ta vale na pa u i le waitafe o le Mata River i Ruatoria i le aso lulu. O na nafi, sa longo ina ai leo ina ua maua le neita vale i le waitafe, mai ina ua ngai atu i aisa fa apeo na maua ai le tino maliu o le lii. Fa ilo mai hoi e leo i le vaenga o le tino u, e le aisi stangata sa iai i le ta male. O lo ua fa ngā solo nei sa i li linga, a leo i le fa alawe lave. E amata atu i la stona ia tae ao la so mua leo i ulai una wha malu le tu la fono e wha sa ina iuna to e wha o ngā ina ia meo tanga pepa plastic i e masani una tu i aifuala au aina e wha tau mai i supermarketi. O leisi vaenga le nei o le tapu o le malo New Zealand i le wha o ngā ina o pepa i ila plastic mo wha taunga. O suinga le tau na nofo uta ma sila fia le mamalu le tunu e au fiai le sa leo na to e ngau sia ma whaatawina ma tufa ina tufa ala wa i tele i tono New Zealand ia i tu ai ngau tanga pepa a to ai maipu ma folofola plates o ipu wha ofu bowls a to ai matui manaifi e ngau sia i le plastic o leisi tulanga o le wha ngaina leo plastic straws o le a whaatapula e iai bis nisi manisi whalabo tonga o le alatou saunia ia vaenga mo tangata i le ato o tole mano si o le tino ma iai mana onga wha apitoa o le soifua mano loina. O le a amatalia fo i le tausanga i lua afe luas fulima se vai taimi wha apitoa e sui iai ia labels o wha au ngā mo tau mawha e ngausia ia i le plastic. Wha ilo mai fo i le pulisili o le mtanga luenga o le siusio manga James Palmer o le sale na ia le malo New Zealand o le a mauti no ai le whaititia o taota mo iunga e la whai ma whaina ai le sio manga. O le sa fo ile nei o le a mata wha mamaluina tai au o le a de tau na tau fi ailenga o singa o le se lau 5 miliona o tanga pepa i ila mo wha taunga i tausanga te itasi se a wha inga lea pe tusa mo le se furu ma le fitu wafe o tanga pepa i ila i le i tu lai tasi. O le a foi le tūlanga e māsani ai i a timunga o le a awha a fi ai i a se vanga tele New Zealand i le tonu o le isi tolu māsina o lunga nai nei i a afianga o le tūlanga le e whaai ngoa ina o le El Nino i le tuana i ai o le ono māsina sa o pito i susu ai mawha timunga i a na afi ai se vanga tele o le tunu o se valo anga le nei mai le ofisa o suenga o le sua vai ma le si o manga o New Zealand le niwa National Institute of Water and Atmospheric Research. Whailo mo iai le niwa e whapea. O le awa awhia nei New Zealand le El Nino, mai ua walo ia, le au mai ai o timunga e māsani ai mo i tūlangi sa sae o le tunu e mai se ai le motu i mātū i le teimi le o lo o te toi nei o le tau maru lu. O le māsino me o le tausanga le nei, sa wha maui nai sa wha inga maua ai o timunga mo le tele o vaenga o New Zealand na o i le se lau fast furuiva pasene ua maurunga ai na i lo le fua e māsani ai. O le vainga lau tele mo le isi tolu māsina o lumanai nei, o le a tau na toa tūlanga o le tau, ma whaiti tia winga susu e pei ona sa haafi ai i le awha mua o le nei tau sanga. Ua zainia le li isa olopeleki ma o stasi sai longa i le leina i tua ale au le Hurricanes o Wellington o Matt Proctor ia se whenga inga e laka pi ai mo le au le Melbourne Rebels i le taurusanga o laka pi super. O le whenga inga e whaato a uma i le whaiunga o le tausanga e lua afe luas furu lima. O le li o Matt Proctor e whaato sanga o te alo laka pi mo le au le Northampton i le taurusanga laka pi a Engilani. Todos furu tausanga le matua o lea tau le lea, na amata te alo mo le Hurricanes i le tausanga i lua afe se fulu ma le tolu. O le masina fau o Iulai o le amata ai ona toi mai mo fua e le te tongia e le mamaru le tunu i lunga o le TV in New Zealand, TVNZ,
I nisi o ta alonga te tele fa alwa o malo e au fi ai le kikiti, ne ti polo, ta alonga athleti fa pea le basketball, o le fufuanga o so, ma le fa le tonu o le au nanga tau ta alonga le sa faya le Spark Sport talo ai nei, o se taimi o momole nei le tonu le tolu se furu tau sanga o tona ai, o le ama faya i ona toi maua fua i lunga o le TV, i e whaase le launga o nisi o ta alonga, pei tai, e le au fi ai le whaase le lauina o ta alonga au tua New Zealand pei o ta alonga le olopeleki, whapea ma le Black Ferns a ta mai tai. O le whaiunga le nā o talafou. O te toe whātālofo le tātua tunu o le whai ungo le vaiaso, alo mai e se whaupoponga o tala mea lo tutupu I Samoa. Ua whola sia manino le fionga le minister o le soifua maloloina, le fionga vālasi tā whito se le sele I tutonu le pāle mene. Po o alava ngā yo ingo lo fuafua I ele so sa iete fo mai e whaatino I se teimia mulmuli mai, e le suia I lava le whaai unga le ua whaata tia mai e le PSRC, le foi ua pasi e le kabineta. O lo tua ia le fionga le minister, whainga sa whaanga solo ai e le whainga malo talua I le whainga o tutongi o fo mai, wa afuai se whe ese a inga le vaha o fo mai, ma le komisio tangata whainga ruenga le malo. Sau nova lasi o le whainga fau le ua whaata tia mai e le PSRC, o le a maua lunga tuai tutongi o fo mai, nai lo le whainga tuai sa iai. Peitai o le fuafuanga o le ala ai e le asosio fo mai le so, sau nova lasi. O le whaitalia na tu e le atua tangata. Whaitalia ia. A le tula whono, ma me whai al malo, lea ua, tala noa ai le minsta, te minei. O lona winga, o le sa wha ma matu, o lewa na tau na tupu mea ia, a le ua o mai le vai tau nei le fau toe langa, o le whasiri. A whai la uma I tele I whafo. A whai e tele, a tau sila le grafole. O le teimina a fua mai ai le wha matoto lua o lima. E alu I lunga I le eise alu lalo. O le whisiri la. O le le mea o lofa. Pei ona sila fia na wifi loe tātu telefou le neiva yaso. O le aso lua na whae loe le fina ngalo fo mai. A tāle tūla e se fulma le lua le so e le tari mai le vaenga le pisa asilo la tu mana onga. O le a mata ngā lulue loa mai le valu I le tae au anga I le lima I le a fiafi. E le to e whai ngā luenga I whaai ungo le vaiaso, se I vanga nai ni ngā se ngā se tinga ina. Ai le tali mai le minista e wha te tau le nei fua fuanga. Le au whaalonga mai mtanga luenga. O uma whai no whai lau si ho. O le, a le aile fo mai e saini tae au, o e la sto na I pe a whai e whaatau nuu mea. E whai tali, te le I o le mele ua ofa I LPSC. Ono sulu pa sene, ese mai tongi masani, le whaapopo I ai, mō lato aloni o responsibility allowance. Whaasolo ane le isi vai ngā whaasulu pa sene. E la vea I whai mtau soifua. La ua tō wa il pepa ua whaaftai mai tau soifua. I le mānai o le mele ua iai. I ai pen whaatu, a whaapopo la I lon school allowance le, pa sene lea. E whai mea mai lunga le tongi se lau iwa sulu afe, se lau wal sulu afe. O tato, ele I o name. O le aso le ua toe wala au e leisi whailoa I ngā fō mai, ma le autus tālai lea tuno. O le whaai unga le vaiaso le nei o le aurua I tu whaata sia e le au le manu Samoa se funma le lima, man tāpe nai malana ta alonga ma le awa Japani. O le ta alonga le ua whaai loa le whaia o ngā ulu le manu Samoa, o la ilo tino ai le malosi wa iei le awa le antanu. Peita na wha li le whaia o ngaudu le manu Samoa, wa iei lo na wha atua tuanga ma le mautino le malosi o le awa whidifili, o na le ua tari mai nisi o alo le antanu na ta alo I le awa le olupelekia New Zealand, wha pia foi ma le Wallabies Australia. Na wha iloa se wha talinoanga le whaia onga I le leitio wha abao malo New Zealand, o nisi o alo o tali mai o lea tunu ua lātou wha o ngā tatau lea wanoa lea,
Wa suia I lalo le tula fono mawhai on te talatu I lanto e ta alo I lalo fu o lanto o tunu. Ai o lo pui pui fo I lalo o ni tu unga. O Christian Lely Fano, Charlie Faumuina, Stephen Luatua, ma lima sopoanga, o nisi o whiriwhiri e tu tonu le manu sa mo se funma le lima, e tape nai mo le ta'alonga ma le awa Iapani I le masina fau. O wha mautu le whiriwhiringa le kāpenete le wha mautu leo le wha ululunga, po le ofisa sili o le pulengo le whaltupe o ati na e Samoa. Le a vea leo mua au taura ye silipa, e a vea mata iulu o lea foi ofisa mo le isi tolu tau sanga. Wa silia ma le lua se fulu tau sanga o whai ngā luenga le ta maali il whaltupe o ati nae. Mai e whiriwhiria o ia o lo a vea ma whaurulunga le vaenga o tupe al whaltupe o ati nae. O le whionga mua au tau o le sui o le sosaiete tau situsi a Samoa. Ma o loo ia o mia le wha ilunga mawalunga o le masters. E le wha tau tenga o leo pisinese. Mai I le University of South Queensland te Australia, ma le whaelunga o le Bachelor of Arts mai I le USAP Fiti. E silia ma le whasfulu awhetala Amerika le se leni, na foai I le au ma of Soswani o tangata nuu Amerika Samoa, e le leiti o foni a le laka pi Samoa, na whātautei e tutui le vaiason te nei. O lea se leni na whae loa te fono le uni le kapi le whionga tu le epa sa I le malia le ngoi. O le luas furuafe ta la lava ia, o se mea lofa na tau a au yel whai ngā mālo. Whao popo ye ma le luas furumaltasi afe ta la na mawhai o na wha mau popo, e fōa ia tangata na mawhai o na tau a au iai, ma mawatino I tupe fast furumaltasi afe ta la Amerika. Ta ua tu le epa e ono sili atu ma le se lau afe ta la Samoa pe a wha aliliu, ma ua te lele e soa soani ta pe nanga manu Samoa se funma le lima, e le ta milusanga lipo le lolangi wharani le tausanga nei. Wha alia tu le epa le wha talunanga ma lau tu stana le neiva yaso, o le mafua anga le e sa ili tupe le uni, ona e le tau ngō fia o ingo pa sese lungo va lele, wha pia foi a pitanga o whalitan mā loe no whai le au, wha au popo iei ma whemalanga ingai vāo malai ta alo, e ta aloai le manu Samoa. E toa fitu lau si ua mea mamafa Samoa o le a masii e whai ma ave fua le atunu, e ta alunga leo le a whai e intia, pe o na whae loe le whionga le whai a onga ia tua au pepe a siata Jerry Walwalk. O ilantou wa whilifilia, o le sila fia pule, Uniara Sipaya, Vaipava Nevo Ioane, John Taffy, ma eu nanai Livi, Don Opelonge, ma sa nele mao. O le aso se fulu le masina fau le ua whaeloa mai e le whaia onga. O le amalanga e se atuai ila tau ia mo le taamilisanga le whaia New Delhi mo le tasi le vai aso. Sau noa to au pepe, o le taamilisanga le ua ta o le Commonwealth Weightlifting Championship. E a mata sa ilia ila tau e mawhai o na sa watu le Olimpeka. Whamanino fo e tu au pepe a mai al taamilisanga le intia, o na malanga mai le ta pena mo le taamilisanga ia au kuso, le ua whae ngoina o le IWF Senior World Championship Olympic Qualifier e whaia lea I Saudi Arabia. Ma e le pau e fo le nā, e iei fo isi taamilisanga te tele o lo mulmul mai, lea ua matua le malo loa I ko le ninga le au fili. E mai se foi o le tāpenanga le mo le taringa malo le Oceania Championship Juniors, e whaia mai lo tātua tunu le masino o ki topa le tausanga nei, lea e lua se funma le lua atunu o le a awai mai ai. Wa whaatulanga mai e o atu le 5 se lautanga ta alo mai ia atunu e lua se funma le lua o le a whaatasi mai. Mai o se whaamanu yanga fo I le molo tātua tunu, e le tūlanga tau sele ni maua. Sau noa tua au pepe, wa whaamamafa ko le ninga le au wapi nei luna no whanga au tuitua na imato, le ua whaapolkala me e amata ko le ninga mai le whae le waweao se I au lia le fitu I le tae au. Ma lo le ato e amata I le itula e se fulmalitasi anga I le lua I le awauli. Ai toe amata I le 5 le afiafi se ia mai a I le valu I le pō. E silia ma le whasa fulu le awa Samoa le wapi whaatasi moko le ninga, e tā pena whaatasi ai mō ta alonga le lumanai.
O tala ia mai sa momo le whaai unga le vaiaso, manuia lo tātua tino o, whaasoi foia. O le nau a whaafonga tātou tino ia i tātou telefou ma tala mai Samoa mo le nei whai auli le ua lua se fulu ma le 5 minute ua te enei le tu lai se fulu ma lua. Ia e toi wha malo ma toi wha talo wha tunu le taimi ia i le pa ia ma le malo le tātou tino ma le au whaafonga ia le ngata i la tau mafuta mai lunga le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi wha mo. Ia e whapefo i la tau lo mai mo mai lunga le tātou Facebook le taimi o le auli. Ia i ele manatu o lo o solonga manuia ma so longa lele ia fuanga mga luenga lo fenga yai mane tinu ia mai se fo ina matua lo tari sua fo ina taimi ma fai fo isina fa malo stino ana i taringa sua ma tau maftanga o le uli ia le ngata i tonu ainga e fa be fo i tonu ma o tangata matua lo mafuta mai ni so matua ia mai se fo ia o tonu fo ma o tanga ngase fa talo fa tu le taimi o le tatu tautua ia o lea ua toe tuina atua tātou whaasaralaunga tu sao mai le tātou ofisa ia i nei i porirua 5 manitasi man Kevin i porirua ia e pei ona o tau mai mua foi mo tau whaafonga ia i le tātou tautua mai le arena i porirua ia le asa whaasalau tu sao mai ai ia le wha moe o le Samoa o le siufonga le lau mua ia ma le whaalau ruaina o le tātou app ia po le tātou api foi le na ia awa foi ia le whaatau ina pia ma tau laola pia ia le ngangana a le sio tātou atinu ia ele ngatai a mese lau foi ia tupulanga lalo wawa ia o sio tātou atinu o lo tupua e nea tinu ia masoi fuae ia ina ia wha mau sali pia ia ma tau laola le whaatau ina le tātou ngangana ia ma ia sa o le lei ia le tautarangia ia o le ngangana Samoa ia ele ngatai nea tinu ia na ua wa umo na tsala le tātou app pe ona iai ia le tātou wha moe ia lea na wha whonga fo iai ma mai moma iai rungo le tātou Facebook ma le YouTube le taimi o le tai au ia se ia pa ia mai le tūla e sifuru ma lua ia olo o whanga solo pea fo inisi o fuafuanga ia i le arena ia lea ua toe taliu mea tātou wha asalaunga tu sao ia i nei le tātou ofisa au tū le 5 se furu manitasi man Kevin i porilua ia ai mo ila tau fo ia o lo mana o mia se soani ia mo le tu ina o le app lunga lau telefoni ia o le ua a vanoa fa pe o le te au mau nei Wellington ia po porirua e te lata mai nei porirua pe e mana o tu le app i lau telefoni ia ona e nga isa o le i le arena ia le te Rauparha arena i porirua ia na usi le fia o mai tātou nei porirua ma Wellington ia le malai le fale ta alo le masani ina fai ia ta alonga ia mai se fo o neti polo ia ata mai tai ia le arena lana ia o lo yele tātou ofisa o lo yele tātou o whainga luenga ia ma o lo yei fo ili nisi o mamalo le atinu le sa awai o la ele ta ape ia o lo ngā solo nisi o fuafuanga ma nisi o pol karame ia a whaapela o na te mana o e te alu sosoaniane lau whainga luenga ia ele tu ino le api lunga lau telefoni ia ona e sulo le ele taimine nei o lo maua le avanoa lo maua le avanoa ia pia whaapea o na te whaalongo mai le shopping center le aporurua ia po so se vaenga Wellington e te lata mai ia te fia mana e tu le api lau telefoni ia o wava noa nel tata o whainga luenga ia i o i le malai ta alo ia po fale ta alo le arena i porirua ia e te anga iai ia e sosoani ane lau whainga luenga ia mai se whaafei loa i fo lau whainga luenga ia manisi o le tata o tunu ia o lo o iai tonu le arena le taimini nei ia ai mo ila tolo fa upea ngā luenga ia ma lo na fo ili fa ma lo losi ngā luenga o le nei auli ma lo le tau atai ia ma lo fo ia le ngā lurue mai le tau na li la ia fa pea fo o nai te ma lo le nei taimi ia fa ise ma lo nga le ia lava le ma lo ia ona fa ngā solo i leo fuafuanga o le nei auli o leo te ale afar sifurulua le taimi New Zealand ia pe ona failo atu ia leo failo mai le tata o fainga luenga i le arena i porirua ia anga ia i o e te mafuta mai tala noa leo fainga luenga ia ona peafa pe te mana o mia le tu o le app lau telefoni ia sosoane nei la tau ia mo le teimi nei e olo ava noa e tau lava i le tu la tolu ia ona mai alo leo le ava noa
ia so so ni to ila fai nga luenga ia a ole na o fai lo atu ia le atu app ole ngana Samoa app ia ona wa mau fo lunga time nei ia ai a fia mana o ai te alu o le tato arena I le te Roper Arena ia ona e sule ia o lai wa va no le tato fai nga luenga ia tu te mafuta mto tala no ai ta lo le tolu ia ona mai a lo lea ia o le sosonia tu le ofisa ia e mai ai le tato proclame o le arena I Porirua ia tali mai le tato ofisa fa sala lau ia Wale ai mani tangata I le tono le tato ofisa fa sala lau ia ona o lea o iai o uma lava le tato fai ngā luenga yo ia na o I foi na o mose lea I le tato ofisa ia le tio fai mai le upu le ia o iai mose ma le au perfecta ia o mose ia tio fanga lawa Wellington e fa fia nga se filoi mana tua pato tato mafut ta apela fo ile fia na nei le tu la lima e mai ai tau tua si fonga la mua ia ai fai maria le uli o le te mai tau atu I fa to tato ofisa fa sala lau o le pe e fa malu mai a lo langi lei se vanga nai lava le malu lu ia o to si le fia fo le malu lu Wellington o le matua malu lu ia ai tato mafuta ra I fa fia nga su filo nei uli ia matari maria le sua au fo sona fa to peina pe fa pe neve vela se fa malili le lo tau maftanga ia ona tau sami le ai au le to pe le mo me ai me istanga ta le spito la to tau sami fatas wa e mu atu ona lo na tau maftanga me na fa mafana lei fa malili ia ona tali lo le sua ai o to pe se le mo tangata matua ai mu me ai ala I tangata ala tu mo tangata au ta I o se va inga le Vivi ngala fia matoa mua le tau tua le sifonga la mua to luas por 20 minutos na ta le o tasi Wala
se pese reke e momoli ai le tama a fesha e nganu e le fato anga la foa vele va le ba umanga mai aloha pai e loa se pese reke e momoli ai le tama e sili la vale reke e sili la vale reke e sili la vale reke io na pone awo yawo e sili la vale reke e sili la vale reke e sili la vale reke io na pone e sili la vale reke e sili la vale reke e sili la vale reke io na pone awo yawo e sili la vale reke e sili la vale reke e sili la vale reke io na pone Whawhiawhianga leitei me o lea uli ia sili lava rekei ma le sunga Francis Paulo ina ua toe se 45 minuti ana tā leo le tu lai tasi ia whatalofa atu se mitone ia ma whao Sofia vai ngā ia whapefo ia tumata ia sina leo ia onisifo ia whapefo le sunga Elira Lauta ia ma le sunga ia tausanga iyo malo stau ia po fia fo se fale na te ai nei a uli ia malo ale fewa Io, na le feo ia tua I, feo I mai I, feo ia tui o, feo I mai I. Ia na le whaatele ai o tā ngā lava. Hele ia ma se meo tupu. E si whanga lamua whaafia ngā sui whiwhiloi.
Ua e le tau i le alofa ia upuna o le pese ia e se fo ia le mana ia. O i le ai o le rosa mumu le ingo le pese. O le rosa mumu ia o nai musika fo isui filo ia tulu nei taimi. Ia awala fo i le whaafonga ma le mai mo mai le tenu ia mese fo i tari ngā sua o le auli. Ia whai mato e lingi ane lau koko. Ia mato e asu ane lau supo. Ole amasa ane lama lau supo ia na lama e te whaalongolongo le pese. Ia whai mama ai ane te umasa ane supo nei auli. Ia pe te umasa ane le koko i lunga ka peta. Ia na uahalu tere lau mawhau le pese. Ia ai maa lo lama le mafuta mai le nei taimi. O lea ua tau ono minute. Ia ona talo leo le tula e tasi. Ia tasi e le tatou proklame tu natu tasi. Ia tatou tu e valo la ile lua tua tatou e vanga ile lua pa tonu ile tula lima. Ia ai mo la tau ia o lo ofia mana o sosoani le tu ino le app tu no le telefoni. Ia o lo ia le tatou o fainga luenga ile arena le sa fa mo na le la ma o lo ia fo ile to telu le tatou tinu ile ta ape le mai ia le fa mo ia fa to amai ile tula tolu. Ia fa pela te mana o mo ole te fa fonga mai nei porirua. Ia siasia tu ina le arena. Ia po fa te alo te lena i porirua. Ia le masani le wori o vui o tali vui ma antele aliva. Le masani na o matamata i te alonga te ine o le Pulse. Ia o le arena lana o lo iai le tato o whinga luenga le teimil nei ia mare malu le tato atinu e pe o na il fa moe ana leila i le tatala lo ia ina ma le fa lau lo ina ia o le app ia po le Samoa ia le ngana Samoa app ia nai mau le leilu ngo penga te whailangi le Samoa ngana Samoa app e te alu la ina ia hea o ilau fa Samoa pe afa pe wa e tau le lau fa Samoa o fatua e sau masina te nei po le masina tu itua ia o tau le lau fa Samoa ia ai usi mai per fa fonga ia i fa fianga nei taimi o le uli ia ta pena mai fo le tatu proklame i le tula tasi le si fonga lau mua ia to e rini ane lau koko ia fa pe ona te inu koko fa lau lisi ainga ia wala va lau koko e tas lua loa ia pe u fa le fo ia tasi ale koko pe fa pe na te tau sa mil fa lau lisi ainga te e alu fo i olto fa na so ora ia koko e tot
ami pila wali kama sawalava fa mole mole be ai boy selo batua fa usina fa misa wali kenge sawalava fa mole mole be ai boy fa pa tine vai so fa so como wali sole sawalava bisma umanga bisma be ai boy se fa ilele vai se fe fa pancake wali so sawalava fa lau tama sibala ile musica
Ia, e whiwhira fōi e toi whaatalofa ma whaafeilo i atu i le ho malu o le tātua tunuu ma le au whaafonga. I le nei fōi vaenga le aso. Ma lo lava le langi mo maa, ia ma le soi fua lau le lei. Ma tau whaafeilo i whaapitoa atu fōi le malu uma o loo sila mai mo mai. I le tātua Paul Kalame, i lungo o wala viso ta inga whaatekonolosi. I so o se ta whao le ke lope. Te tonu ia o loo manuia ho ili nei aso i lo tau tāpua i whaafonga mai ai. I le tautua le nei a le si ufonga le lo mua mai i Wellington. E o le nei vaenga o le tūsanga i New Zealand nei o loo whea ngai mātou ma le tau marulu. Vai tūsanga he marulu si ai ta maiti ma le au talavou. E ai tele ina mawhatia ai le au marutua i mai o le tino. Ia mai tāua ai le whaai tete ma le mautinoa o lo o le lei ma whanawhana ia tūlanga uma ia awa le soifua o nai mātua ma matua tausi. E ofo lo whaatu lang tātou Paul Kalame i loutou ma malu uma ma lo lava le on sai ma le whaato toa whenga iai ma ngase ona o mai o le tino. Ai au te fia fo e whaai loato le sunga ia tasi tui toromaa le foi ua mātou to lua i le tuina atu le tātou Paul Kalame le nei i le nei foi vaenga o le au aunanga alo wale si whaasara lau le si ufonga o le lau mua i Wellington. Ia, ma lo le soi fua manuia whaafeilo i atu tasi. Ia, whaafeilo e tufoi mole nganga whaaloalo. Lau fionga la walo, ma lo lava le onsai, ma lo wha malosi, nei foi aso. Ia, ma lo feo lolo ia tūlanga o le tau ia mātou i lau mua i le nei tūla le aso, mai lau foi li tai au. Ia o winga ma sani lava o le malulu. Ia ai o lo o vaia le mātou le la se i tulau. Ia o lo tau feo lolo. Tau mawhana whana ai le nei taimi o le au auli. Ia ai i le nei whaapoponga o le lalolangi o aso nei. Ia o le mua fo i na whaafonga mai. I sina tala pupu i nai me fo i o lo o tupu ia mātou i New Zealand nei. Ia ona se atuai fo i lea i isi tūrangi el kelope. Ma mea o tutupu ai, ia pe a whai e lama so tātou taimi. Ai usi mai pēr le whaafonga. O le vai aso nei, na la ngā ai i se tūranga aloa ia, e nisi o tai longa o tangata Maori o New Zealand. Ia le mataupu e winga i le mawhauwhaunga, po o le talitonunga whaavai, le ana mawhua ai o nā aloa ia i se tūranga whaatula whono, ia whainga atoa ai mapu lenga whaakolone i le lalolangi, e awhi ai ma New Zealand nei. O le nei whainga e pei ona whaamawina i le tala whaasolopito le lalolangi. O se koni sepi, ia pe o se maho whaunga wha le tula whono e whapea, na mua ai una ia malosi e le taitai o le Ekalesia Katoliko Roma o le lalolangi, ia pope ni ko lao le lima, i se vai mea o le tūsanga e awhe, whase lau, lima lua ma whaasolo mai ai. E ma whapena o nalo i ai, ma fōlinga ai o se mea ua le lei ma tāla whea ngai. I mea nei o whainga ma pūlenga whaakolone e pei ona polonga ma mawhatia ai le whaitau 4 miliona o tangata ma le tele o tunu o le laulangi. Se ia o mai lava i le nei vai taimi. O le mtaupu le nei e whaai ngoa ina i le ngana peretania o le Doctrine of Christian Discovery. Ia o le whaafonga mai le au tūla toa ma le au pupu toa a toa ma le au whaito whao le tātou ngana sā moa. A tau nui mawhai o nā mawaise viso soani Stasio Paul Kalame o Lumanai.
i le whaaliliunga sao, ia po o whaaliliunga a toa o le neima tā upu, ai mo le whaamoe le tātou polkalame i le so, o la u whaaliliunga a tonu e mawhai ona tātou whaapea, o le mele nei, et ua ia po olona winga, o le talito nunga whaakerisiano, o le saa ilia, ma le pūle ai o ni mea fau. Ia, o le vai vainga na le polkalame, ai pei ona au tā ua, o le tausanga e afe fase lau limas fululua, le whaapea sa amatalia mai ai le whainga le nei, e mafua ona o se poloa inga, ma se ioenga, ale taitai o le kale sia katoliko i le lau langi i nao na pō, ia pope niko lao le lima. O le tuana ia i o le tolu se lau se furu mo le fitu o tausanga, talu o na whaia le nei poloa inga alo ia. Ai, whaato a taunu mai ai i au te ro nei, ia lea li vaa ta ua fo le nei o Peletania o kapiteni Kuki po o Captain James Cook e lana malanga sa ili lea na mua ai faa maui na ialo ia ma tusia i le faa whanua o le laulangi ia atu motu o New Zealand nei e le tausanga e tasi fitu wono iwa. E whaia foi le polo inga le nei e pope ni ko lau le lima ai to se lau iwa se furu tausanga ona whaato awa ai tino leo se papalangi mai Europa i atu motu o New Zealand ina ua mua i loa mawa aia e le li fo lau o a pelu ta se mane po o Abel Tasman whaapea malona au waa i a motu o New Zealand i le lato malanga mai i le neitu langi o le kelope i le tausanga tasi yono whaalua e a peita ai e le i a whea e lato ia i a pe le i tū lau ele mai i a pālangi ne i a te roa i le nā teimi. Ai e ui la ina ua au tausanga talu o na iai le nei polo inga po o le nei talito nunga whaakerisiano. Ma ma mao i le taimi sa whaiai ma le taimi nao o mai ai pa pālangi i New Zealand ei ma ona lau ele. Ai o le talito nunga le e iai o tangata Maori. Ai whaapena ai fo i maisi tangata tō tino le telo o tunu o le laulangi na fia i pūlenga whaakolone. E whapea o le polo inga male talito nunga le nei whaakerisiano po o le mele ta au le whaapeltania le Doctrine of Christian Discovery o le whaavai lea male mafuanga o pūlenga ma whainga whaakolone a tunu uma o Europa ia no lato no foiai ma pūlea whaamalosi o tunu nei mo le fia senituri muli nei se ia o mai lava i ona po nei. O le mea moni lava a tonu o le to tele lava o tangata ai moise i New Zealand nei e le i whaalongo mua ia i le mata upule nei winga i le Doctrine of Christian Discovery e pei ona talanoina i le nei whaapoponga o le tātou polokalame le nei. Ia ai pei ona au ta o mua o le vai so nei le asa fa i lo manino mai ai se la ngona fo yo le au ata mai o tangata Maori i mata opu tau i le tala fa asolo pito e fa pea o se mata opu tau o tele i le mata opu le nei e da tau no manino ma mala malama le i ai tangata uma taluai ona o lona tūlanga tāua i le tala wha asolopito o Aotearoa a to ai fo'i ma lona lumanai. O le langa ai e Maori o le mata aupu le nei i le nei vai aso ua whapeo no lātou whaatalo sangaina ai alo ia ia lana mai estete le tupu o sa lesa le tolu o Peletania o ia fo'i o le ao o le malo New Zealand ina ia whaia sana polo i ngā aloa ia. E te e na ai, ma wha le au ngā ina le talitununga, po o le polo i ngā le nei wha le vāo mā lo o le Doctrine of Christian Discovery.
Sa whailo mai le tama ta e swafa e a tina ngata o se suisi nia o le whono tanga a ta i whono o iwi a Maori o New Zealand, le te ua o le Iwi Cheers Forum, e whapea e matua ta ua tele, le awa o ina o le mata upule nei i le tonu o a onga, ina i o manino, ma malama lama le iai le tunu u i le anga i atu i luma. Awa o le asilo fia ai ma malama lama le to tele, i sa wanga o ngaonga, ma whainga le tonu i le tele o tau sanga a o tau mawhai mai tangata Maori e whaangalo i ma se e ese o mai ai. Sa wanga nei, ma winga le lei, sa whea ngai mala tau. O le polo inga, po le talito nunga le nei, le Doctrine of Discovery, o lo whapeo na ia i ai, e whapea, o le teimi e taunu uai se tangata Europa, i se lau ele mo se teimi mua, o le ama whailoa o na lātou pūlea ia lau ele, ini au wala se tolu, o le Discovery po o le mawaina o ni ele fau, e da tau ona iai, ia le ioenga tangata e ona ia whanua, e a wala i se whea ngai ngāloa ia. Ai a whai e le ai, e mawhai o na whaatoi laloina i lātou, ia ai whaoa ia mea tō tino. Ai o le mea na tupu, na pūlea whaamalosi e papalangi, tangata moni e ona ele mātunu nei, o le lātou whaupunga, po o le lātou whaamatalaina o tangata, po o lātou nei e ona whanua mātunu ia, e whapea, e le o ni tangata soifua, o le upeltania, o le whaangaina, o le non-human, e mai sa whaatino o lea pūlea papalangi, e awala i le whaali liwina o tangata nei, e a vea makerisiano, e a po o le whaapolonga ina o i lātou, a le o lea foi, ua whasi o tia loa. Nā whai lo mai, e le tamai ta i polofesa o mata aupu tau tangata o le ele, o Professor Claire Charters, e whapea, o le polo inga po le talitonunga le nei, le Doctrine of Christian Discovery, sa whaaonga ina e le malo peretania, e aloa ia ai, ma whaama malu le lātou pule i le motu i saute o New Zealand. Ai, sa o lātou whaonga ina le whea ngainga o Waitangi, e whaamai ai a lātou ngā yoinga, ma lātou pulenga i le motu i mātū o New Zealand. Nā whaamawhaina mai e le tamata i polo whesele nei, o loo manino i le whengainga o Waitangi, e lei whaamatu i nātu e tangata Maori lo lātou saolotonga, ma lo lātou tūlanga tūmaoti i a Peletania. Ai, o loo whaamalo si ai i le tono le whengainga, le tāofi maulea o Maori, i le lātou pule, po o le tino rangatiritanga, e pei ona iai lo lātou telitonunga, se e o mai lava i le teimi nei. O loo whaatula i mai la i tangata Maori le Vesili, ae pe na whape wheo na maua e le malo, ia le tūlanga, ma le whaupunga ho i le nei o le pule tūtasi, po o le pule ao, le vaenga le ta ue le ngana peretania o le sovereignty. Whailo mai ai e Professor Charters, e pau ale polo inga e mawhai o na whao ngā i le mata upule nei, o le Doctrine of Discovery, ina ia mawhai ai o na whapea, waloa ia whaale tu la whono, ia lea pule tūtasi whaale malo, e pei o le whaavae nā. Ia ai, e pei ona ta ua i la amtanga, o le polo inga po o le Doctrine of Christian Discovery, na whaavae ai malo ia pūlenga mawhainga whaakolone, e pei ona sa ta whili sau no ai isi malo, e maise o malo matunu u te tele i Europa, i le pūlea, male ave ea wha malo si o ele ma whanua,
o le whaitau 4 miliona o tangata o le laulangi. Ia, ai se I vai foi le nei vaenga ona toe wha au wau tua I lea o le tātou tala, ai usi mai pea le wha fonga. O whainga ma pūlenga wha kolone I lalo o le talitununga, ma le polo inga le nei e pei ona talanoina I le tātou polo kalame le nei vai aso, le Doctrine of Christian Discovery, na avea ma tūla fono alo ia wha ale wā o malo. O le autu lea ma le wha avai, o le talitununga o malo te tele o Europa I nao no pō, I le lato wai āta tau, e whaalau tele atu wai, I isi tu langi o le kelope le lato pule, malo lato malosi, e whaavaele I lunga o le lato manatu, e au pito I sili au na le lei mata ua I lato, mao lato manatu malangona, na I lo isi lava I tu a inga o tangata, mai o tangata foi o isi lau ele matu nuu I whafo mai o Europa, o tangata e te tau na wha apolonga ina, ma au auna ia I lātou. Ona ole manatu malo lātou talitanunga, o tangata Europa na soifua mai e pule, ma wha ato I lalo I isi nuu ma tangata ole lololangi. O le maua le tamaitai Maori su ele nei o tina nata, sa ia tauai, o le tuainga mafau faungole nei, sa whaau ngā e whaavai ai ia le tūla whono whaaloto I whale. Po o le domestic law a New Zealand, mō se vai te imi umi, se ia o mai lava I le tausanga I lua afe ma le tolu. Sa ia ta awai, o le tūlanga a toa lava lea e manino ai, I le mā losi o le tu ai ngā whainga whaai longa lanu, ma whaai longa tangata o lo tātou maua I le tonu New Zealand, ai whaapea ai fo I ma le tele o isi atu nuu o le lalolangi. Sa ia whaai lo manino ai fo I se tustu singa I le nei vai aso, o le mafuanga lea ua whaatalo sanga ina ai alo ia e tangata Maori, ato ai ma tangata tō tino o isi atu nuu o le lalolangi, sa polonga ma whaina I whainga ma pūlenga whaakolone, ia lana mai estete le tupu o sa lesa le tolu, ina ia whaia sana polo a inga, e te ena, ma wha lea o ngai nai ato toa, le sanga mana ia ina peo le polo a inga le nei, le Doctrine of Discovery, e pei ona tātou talatala noa iai le nei wha a pōponga o le tātou polo kalame. Ai peita iane, o le taofi o leisi polofesa New Zealand, I mata upu tau I le talafa asolo pito, o le li e ngoi a Paul Moon, na ia ta wai, e le mana o mia le whaia o lea la sanga e pei ona whaatalo sangaina e tangata Maori. E manatu le li polofesa le nei, e se le maua la tau ia o loo nau, ina ia whaia ia se la sanga whaape nei, le whaia leo seisi polo inga, e so loi ai ma wha le aunga ina, ia le mata upu le nei, le Doctrine of Discovery, na ia ta ua, e le ai ase ese senga o manatu al awata mamai I mata upu tau I le tala wha asolopito, e tu sa ai o le mata upu le nei. Talu ai, ona o le polo inga le nei, Doctrine of Christian Discovery, o se mata upu, mai o se polo inga, patino lava I le kalesia katoliko, e pei ona mua I whātula I maiai, I le tausanga e tasi whāli malua. Sa wha mawhaina mai e le li polofesa ia Paul Moon, o le upu e le tau na wha tāua ma wha mamafa, I le mata upu le nei, o le ekalesia katoliko,
Aua e pei ona silo fia I wha mau ngā loa ia. O urua I misionare, ato ai ma tangata sue mai Peletania, na o mai ma o lātou mua I no foia lau whanua o New Zealand. E le o ni katoliko, ai o tangata o le lotu Engelani, Church of England, e po o le Angelicana, le Anglicans. E tari tonu la le li profesa le nei, o le polo a inga e pei o na tātou tala noa nei iai, Doctrine of Christian Discovery, e matua le ai mo se sootanga, ma whainga ma pūlenga whaakolone a Peletania I te tonu o New Zealand nei. Pei ona a mata mai ai le vai tausanga o le afe fitu se lau, ma le whaasolo mai ai I le afe valu se lau, ma luma mai. E mai manatu Professor Moon, e ali mai la o lona winga, o le tālusanga a Maori ina ia whaia se whaato e se ngā loa ia, a le tupu o sa lesa le tolu, ona o se mea I le tupu, ia mai la ngona le li Professor I le o se mea tāla whiangai le whaia o lea tu langa. Ai pei ona o ta o mua, o le mau a le sui o le maaftanga ta I te whono o iwi a Maori ia Tina Nata, o a whianga o le neimata upu, sa tuu wha solo mai I au ngā tupulanga, I senituri e tele o mawai, mai wa fia umai I a lotu ma e kālesia I le tonu o New Zealand. O le taimi nei, o lo ngā lue whaatasi le nei tama I Maori, ma mata ngā lue ngā le malo New Zealand, e le tu whaatasia lea o se fuafuanga au tū, e whaasanga I whainga whaailonga lanu ma whaailonga tangata. E mai o stasi le nei o mata aupu e mo mia o na whaia I aise fuafuanga, le mata aupu lea e tu so le polo a inga le nei, le Doctrine of Christian Discovery. Sa ia ta ua o le atunga lunga ma le popo lenga tele o loo iai, o le taimi e maua ai le nei tele tununga I le tonu o whainga malo, ona te le lava leo la whaina o le a aria li mai ai le anga I atu I luma. Na ia ta ua foi o whainga ma pūlenga whaailonga lanu, ma whaailonga tangata, e au pito silio na matautia maonga onga, ia whaale tonu ma whaafi tauli e whaapungai mai ai. Sa whaamawhaina foi le nei mawhine, Tina Nata, o le vaenga tele o winga whaailonga lanu ma whaailonga tangata, o lo si o mi ai tātou ia so umai New Zealand nei, o lo mafua mai, mafua mai ai, le anoa noa I o le mau whaafi tauli ma whaale tonu, whaapeo na whaina ai le to tele o tangata, e le oni tangata papae o le tunuu. O le tausanga o mawae, I sanasi singa I kanata, na asia ai e pope falani sisi I nisi o a onga le kale sia katoliko, e whapea o lo iaini whanua maliu, o lo lango mawaile to tele o tangata patino I ele malau whanua o kanata. Mai sa whapea na whaiai sa na whaato e senga alo ia, ona o mawhitianga sa whenga iai ma tangata I aso ua mawae, I le whaato a tau nuu atu o le lotu, I lea vaenga o le lalolangi. O le neitu langa e pei ona ta ua il tamata I Professor o Claire Charters, e atangi ai le suinga tele, I le taita inga, ma le pūlenga o le kalesia katoliko I le Vatikano I Roma, I le mata upu e awhi ai sa wanga, ma e na whanoro lātou soifua I aso ua tuanai. Ma e pei ona silafia, o le masino mati o le tausanga nei, lea nalo I ai ona te ena, ma whaaleanga ina, e le kalesia katoliko ao, I le polo a ingale nei, le Doctrine of Discovery. O le neitulanga, ua whaapea foi o na lango ina, e le fono a epiko pō, o le kalesia katoliko Roma I le tonu o New Zealand nei. O le neitulanga e tusa o le manatu o le tamata I Professor o Charters, e matua tā ua tele, aua,
ua mawhai ai o na una ia wha malosi, malo te tele o loo iei pea o lātou kolone, ina ia wha pea au na te ena ma tāo fia loa, le sanga aloa ia wa ia inga ma tuutuunga o le polo inga le nei wha le wā o malo. O nei aso ma le maita watu iai, o le tele lava o te nuu usai nalo pulenga wha kolone a Peretania tele, ua whai ma wa ai solo te tee wha sanga i pulenga ma whai ngā wha kolone. Mai ta ofi lana te maita i polofesa ia Claire Charters, e le whai ngō fie o na whai e le tupo o sa lesa le tolu se wha ato e senga, malo iai le wha le aunga ina o le polo a ingale nei, Doctrine of Discovery, ai peitai a whaia o le amatua te le lama se le lei e maua mai ai. E ta au fi fo il te maata i polofesa le nei, e mana o mia fo i, ona whaia se wha ato e senga ma te e na aloa ia ele malo New Zealand, ia le nei lama polo inga wha ale wā o malo. Peitai ina ua whesilingia ia le li pāle mia ia Chris Hipkins mo sona finakalo e tu sai o le nei mata upu sa ia whailo ma iaia whaapea. O le taimi lea na sai ni ai le malo New Zealand ia le polo inga malo au whaatasi e alo iai ia le aia te tau o tangata tō tino o se o tunuu sa whape nāo na tā uai whaapitoa i lalo o le vaenga ia awhiai le polo inga mo le pūleo ele e maua i sa ililinga o le mta upu le nei e winga i le Doctrine of Discovery e le a awhiai New Zealand o na o le whengainga o le waitangi o le autu leo fuafuanga mai a inga tāla whengai mo New Zealand malona malo. Mai na tā ua le pālimia o le tū langalava lea o lo o whaau i pea le malo o New Zealand i le taimi nei. E ono tūla i mai la le vesili, a e pe wha mata e ono talia le nei tālu sanga a tangata Maori, ma whaia ai se wha ato e senga, ma se polo a inga le tupu o sa lesa le tolu, e te ena ai ma wha le au ngā ina, le sanga wha au ngā ina pea o le nei polo a inga, le Doctrine of Christian Discovery pele ai. Ia, ta ilo i ai a tonu o le a tātou maua lawa i ai se tala i se taimi o lumana ai e tu sai o le nei mata upu. Ia ai se iwa vai hoi foe, a to e taliu mai, ia ona tu inatu la leo se au ili linga o le whaai unga le whonoa e biko po le kalesia katoliko i New Zealand nei, e tu sai o le mata upu le nei e winga i le Doctrine of Christian Discovery, ai usi mai pea le whafonga.
Ia o whaafianga ma dia lava i le nei vaenga fo i le aso tātou iai le nei wha o poponga o le polkalame o le lalangi o aso nei. I le toe wha wina la o le tātou tala, e pei ona o tā ua o le masina o mati o le tausanga le nei, le asa wha iai se wha ai unga a le fono a epiko pō o le kale sia kātoliko i Aotearoa e tu sai o le wha ai unga mai Roma a le kale sia kātoliko a wao le lololangi, lea ua wha lea o ngai nai ia le polo inga le nei le Doctrine of Christian Discovery. E se li poti tusia mai le whailau tusi o le fono le nei e taitai o le kale sia kātoliko i Aotearoa, na whaailoa mai ai lo lātou matua lango-langoina a toa o le whaaiunga mai le Vatikano e alo i ai le whaalea o ngā ina leo le poloa inga le nei, ma le tū la fono le nei o le Doctrine of Discovery. O le poloa inga le nei e pei ona ta ua sa whaao ngā ina i le tele o centuri o mawai e māloi Europa e la tau te whawa ai ma pūlea wha malosi, le tele o ele ma whanua o tangata tō tino o nuu, mātu nuu, i tu langi ese o le ke lope. O le lipoti so atasi mai vaenga o le Vatikano e whenga iai ma mata upu tau i tū maanga nuu, a toa malati nae o le soifua manuia o tangata, sa whaalia manino mai ai le matua te ena lea, ma whaalea ngā ina ai ni mafau whaunga, e le o amana i ai le ai a te taua te ngata tō tino o atu nuu ese, e au fi ai ma le mele o whaingoina, o le polo inga whaale tūla whono, mō pūlenga whaale malo, po le Doctrine of Discovery. O le polo inga le nei, e a fua mai, ini tustusinga mani polo inga sa whaia e pope ni ko lao le lima i le tausanga e tasi wha lima. Whapea i fo ma pope Alessandro Leono i le tausanga e tasi wha i watolu le ana alo i ai o na tu inatu i tupu o maloi Europa i io no po le malosi male pawa wha ale tu la fono e la tau te pūle ai i ani ele ono foia e ni tangata i le tonu o le kontineta o Afrika, whaape ai ma le atu a Amerika, ma whaawaina ai ni kolone o malo Europa i le tonu o ia te nuu malau ma alo i ai o na whaia tau mo whainga e whaaliliwane i a tangata nei a toa maolatou i le talito nunga whaakerisiano. Ai ui ina sa te ena malosi e pope Paulo le tolu i a polo inga umanei i le tausanga e tasi 5 fitu tolu. Ai bita ai o le tele lava o maloi Europa sa o latou wha waupea ona wha o ngā ina i a le polo inga au tūle nei, Doctrine of Discovery, e wha vai ai a latou whainga ma latou pūlenga whaakolone. Nā ta ua lai le ripoti tusia mai le whonoa e piko pō o le kalesia kātoliko i Aotearoa nei, sa iloina ma sila tutoa tai o le kalesia i New Zealand nei, i talo sanga ma manatu whaalia o tai o tangata Maori i le tele o tausanga ua mawai atu nei, mo le kalesia kātoliko ina ia lātou te ena ma whaaleau ngā ina i se tu langalo ia le nei polo inga ma e manatu ai le whono ale au e piko pō o le senturi e luas fultasi le nei o tātou soifuai e matua te ena ai ma leta lia e le whono e piko pō kātoliko o New Zealand ia le itu a inga o mawhauwhaunga ma talito nunga e whapea e sili se vaenga o tangata nailo seisi tu a inga o tangata soifua. Mai o se tulanga o manatu ai le whono, e ta lia male fia le whaai unga o whaia i le Vatikano e tu sai o le nei mata upu. Sa whaai lo manino mai fhoi e piko pō le whono,
ta yo le Kalesia Katoliko ya o te roa i tangata Maori uma ai maise o ta i sa o lātou whaatalu sangaina le te enalo ia le Kalesia o le neipolo inga e whapea ua matumate ena ato o toa e le whonoa e pikopo New Zealand ia le nei polo inga ma le nei tu la whono whaalwa o maa no mai manatu i lātou e le aise awa noa o le itu a inga o polo inga i tu tonu o le lalolangi o tātou soi fuai i ona pō nei. Mai le te tau o na toe whao ngā ina i so o se mata upu e a fia ai le lumanai o Aotearoa nei. E whaia nei whaai unga a le whonoa e pikupo o le Kalesia Katoliko i Aotearoa i a mati ai o lo tula i mai le tofi Pelestene ia le fionga Kardinali John Dew le aki e pikupo o Wellingtone ma o ia fo'i le whaaurulunga o le puleanga a Palmerston North. O isi sui a wai o le whono le nei, na a wai i le whaai unga e pei o na whaafonga mai iai e au fiai ia Michael Dooley o le Epikopo o Dunedin, whapea ia Michael Gillen le Epikopo Kalai Estete, o Stephen Lowe le Epikopo au Kilani, whapea ai ma Paul Martin le aki Epikopo Vesor Swani o Wellingtone. Ai talu mai le taimi pe ona sila fia o Paul Martin le ua sui tu langa nei a Kardinali John Dew i le tofinga aki e bikopo o Wellingtone ina ua malo loli taia le li Kardinali a John Dew. Le a sa nei, le o la afa iai le sauninga wha apitoa e alo iai le se e iai i lona tofinga o le aki e bikopo fau o le puleanga a Wellingtone o le Kalesia Katoliko o le sunga ia Paul Martin. Ia ai usi mai pea le whafonga. E leisi la vaenga o nai talafo i uwha amao popoina mo tātou polo kalame li poti mai i le newspaper o le La Repubblica i le atunu o Italia ua li poti mai ai i le tuua o le malo stasi fo i o tai longa o Italia o ielea o le li i swafa ia Berlusconi te leo te usanga sa ave ai ma Pelestene o le whainga mā loa lona tunuu ia ae bitai ia o maliu ia ona o se ngase o lewa o na whenga iai e maua i le ngase whainga tā o le Kānesa. E Asia ua lipo tia mai ai le stalaina le aloa ia o le mā loa po le tunuu o kole i mātū e avea mastasi o tunuu o le a awai matau vai ta longa a tunuu o le tu langi o Asia po o le Asian Games ia o le awhai i saina i le tausanga nei. Whaalia i se lipoti mai le vaenga whaasara lauengo o le Kyoto News a Japani o le stalai nai o ko le i mātū mo ia ta longa o se teimi mua lea o toi whaatasi ai le nei e tunuu ini ta longa whaalawao mā lo. Taru mai ona vevela le whaamai COVID-19 o le ai o Hangzhou i Saina le o le atari malo ai ta longa nei le Asian Games mai i le aso luas fultolu o se tema e o atu i le aso valua o ke topa o ni ta longa ua atole tausanga talu o na tolo po le taimi whai ai e ona o le whaamai COVID-19 o le malo ma le tunu o ko le mātū e tele fo ia la tau tapu masa sa wha maluinai ona o le pui o le COVID e le ngata i lea o lo whenga i fo i lea tunu
ma le tele o sa ma tapu faa le vao malo tal wail na polo kalame o lo ngau si ai me tau faa niu kilia. E le i awai ko le i mātui tau wanga o si isi inga u o meo mo mafa e su e aia vanoa mo ta alonga al Olimpeka i le lua afe lufu faa ia sa whaia i Cuba e ui ina whape to se fulu faa le lātou au si isi i sa le stala i nai. O le lipoti la mai le Kyoto News a Japani na whaari ai whapea o se lipoti mai saina na ta ua mai ai o ta alonga nei a Asia masalo po ta alonga o pito tele ia o mwhai na whaia o na whaasa fulu lima le a whai o tunu o Asia o le a awai ma tau wā ai. Ea, pei o nā i talana o maua fo ilawa noa mwhai o na tu whaatasi ai ia o ale nei whaapoponga o le tātou polo kalame. Ia, ai se wang nā yeise me ho o e fia sau no mai ai lau sukatasi. Ia, ona wha mai leo le tātou polo kalame mo le so.
le fianga ma le sunga aswa Felise Mikaele le vaenga o tātou tautua. O le ua 5 minute te nei le tu lai lua le tautua fa o pea. Ia la wana leo le tasi ono tesi ma le tasi fa molsi fonga la mo Wellington. E fa pe fo ile mai moanga i lungo tātou wana tele nei teimi o le uli. Ia e toe fa malo me toe fa talo fa tu le teimi na pe fa pe na ma futa mai mai mo mai fa longo mai. Ia i tātou tautua ma Paul Kalame fa nga solo na tu. Ia se ia pa ia fo le tu lai lima ile fia na nei ona mai ele o le tātou tautua le si fonga la mua. Ia toe fa malo se fa sa utala le pese le na umatu. Sunga aswa Felise Mikaele. Ia no le mai mo mai tātou i lungo le Facebook mo lungo le YouTube i video. Ia le ata video le pese le. Na se fa manatu fo ile le mo tātou ia na mata ma le pese le. Ia o le MTV le sunga aswa pe o le mai tawatu lua fes fululua. Ma le lua afe ma le iwa. Ua whaite le lasi umi. Luna winga ua. Ia. Ua sa wadi wale atua le 15 tausanga. Anga ilunga 20 tausanga. A le itula leo te atai. Afa apea o le mai mua mata mai ele tina. O le ala whenga wenga tama. A o lea lai loa mai ele tina. I le ata lea. O le sisi vatu le tama. Ma sisi fafine. O le po lai. I le ata le pese lea. E una te isi tamara whenga luenga ua vili whatopi atul tina vai lai na atu whenga luenga ale maua mailo wata le tiru si siva mai mal fine oile fine ya la e whenga luenga sita mai le oiloa sita ma pole ale mele te tele atual tina ala ufa apea atul tina vai le tio e alu i fa unga vai aso asa vai le to te sisiva mai ma fine ia fa fine to te sisiva mai na alu foi va son te nei le foi te va to le te sisiva mai ma le si fine le fete sa vali mai tonu ole fale ole hall ma le si fa fine oile fine oile fine ole ata lua fe ma le iva o fai te le lasi umi ole la o te amale lua ma le o le ato titi se furu 5 tausanga o le ata lea. Ano po le taimina te rua le ino nofo mal tamare a inga. Ia pe te rua le ino nofo fo i maltina. Ia ele ngata fo il tina. Al tama fo. Le lopo la e mai mua mai mata mai o ele na ele ata le te tau mai le ato si uto o lua le e si vatu i le whawhianga le asu wao. Ia o le ata waleva. Longo wina le lope e pu e MTV lea ma fasalawina ta le te role in nofo martina ai nga poltina ta mit mela na va tu fo le fa manatu mantu ala le o ata waleva e te wa te isi tina ai nga wa ai vai le vai moli mawa tasi le le na va ai ati o na te ro sa va vali mai tono le hall ia mal fine o na fine o so se fina na le ma sa ni na e sa o so se fina na nga fa mai ai o eseta vai o seka vai ya seka ngane va tu la sa vali mai tono ole na le fa manatu I te ua te isi tina la e tinga ina ma mafana na nga luenga le nei auri ala ua nofo el tamama vili vai le te vai atu le te rusa vali mai ma Apollo ia le vai ia kopole le ma sene sa uefe mai ia lele vai na tu fenga luenga le te rusa siva mai ma ma peteru ia na le fa manatu atu le taimi fa pene le ole ata waleva le ata waleva le ata leo fa fia nga sunga asuao ni te fo wa te isi tamare ainga ole fo ifenga luenga o nofo o le ma vili telefone vai mo meu tamaro lo le lofa le vai te to lua fa fine te to toru fa fine yo tafa o le fine o le fine to te le to te pu ata mai ia tina ia porta mafo ia o ata waleva le pe pu MTV le asuao te rua ino nofo malta mauta miti ia pe te rua ino nofo fo i maltina ta miti ia na fa mana tu atu ia ti oila na wa e mate le tele fo te mare ainga le nei fo i termina la he valta mare ainga te rua ino nofo le fa i vil mata ori siris ia pona fo i te rua ino nofo maltina ainga na fo i te turi ia so tina ainga a ve tupe ma wa tupu e mo ti no a tupu me va pe e tupu a me va pe e wila fo ina o ata whatever ya me fo le e tupu a me va pe
te umana va mal tama tina ai ngawe pol tama ai ngawe fa fulana atupa nane ala le lo tama ai ngawe por alme le tup ya na fa ya tu le vai moli maua tasila on le tio le ana lua siva mai ma le tala le altina le ana lua siva mai ma lia le ana lua siva mai ma seta ya o ingoa umana va pena te e lau ye o sitama ya na le lo sitama o aso la o tu titi lua futa usanga taimi o la ta falta ma ia portina fo o te tere atu i fo tama umana va mai stina le la va mai ana fa mai le le tama dai vai ai le tama lo le te o siva mai le pese le asua ya na tu atu o ta fa e fa mana tu atu na va ngor so fo ole wa se fulu minute o te nei le tu lai lua le tautua ale si fonga le mo le taimi o le uli ma lo lava le on sai i au mga luenga ia le o toi umi foi ia ona mai a foi le nga luenga o le nei foi yaso le aso muli o le nga luenga le to tele o nisi o le tatu ko tunu ia o nisi ia toi fa o pe nga luenga le fia na nei ia ai o lo ia pe le tatu o le tu lai tolu e tapuni ai na lo le arena o lo ia tatu o foi nga luenga ia le fionga le pule mara tatu o fai ngā luenga ia i le talaina o le tatu e pana leila ia o iai pere taimi nei mo i lātou e fia mana o miel soani i le tuina le api lau telefoni ia tālo le tolu ia ona mai aloa lea matapuni ia le vaenga o iai le tatu o fai ngā luenga ia pe afa pe te mana o miel soani pe o le foi tēnei por rua ia pe te alu i o le lopo i sina tau maftanga fo le lo tutoe fai sau tau maftanga e le vapela o te fai atu o le ime ai o ia ai lopo i tau maftanga wala sa fai tau maftanga o le uti ia ona wa o leo te ngalue atu le taimi le tato ofisa ia ua pei ale nei fale o se fale fo le tono le nei potu ua pei au ni ngelu fo le tono le potu le o file mume uma le eise me pa o ia o savali vale tu fafo le man tangata vo le savali me tu tonu ia o tiro atu mo la wala fe pasia i solo ta vale ia o tu sau tonu ia o le ala tau te mafuta le te me tau tu ati fonga la mua ia ai ma lo lava le on sai mai ma lo fo le ngalu nue tau atai ma lo fo ile ia le anga ia tu fo i fainga fat talo fa sina ia talo seka talo fa se te seka ia afa pe ona te ai mai ia pero na te vai mal te mala ainga ia sola ia so na te rua le i no fo malusi na te fa lusi pero na te mo mai la ta lusi ia te mina na fo na te onga chen mary ma lo na ma futa mai le te mi o le uli le tautua ale si fonga le mo Wellington se fulu lo minute o te ai nei le tu la e lua pe ia istanga tale tu i mai fatato foi to ya le la tanta tu pesela ai se o sa vale tu ia po se ngelu le o sa mo se lanto le
Sa uno fo fatali male ono sai o mao ele umalo saluai ilo fia falo sa upu mai ya we hani ma imau ma futanga ma fana be anale ai le fili ole ne oranga o ulangona wa mawa luma ia osunga lo fa wa lunga o oe ma ui aso uma o fatu o atae o vai vai le fia vai le fia baya tu ia ohani se upu malu e faile amao usulu ni moa molulu liu liu pulu weta musu se masalo wa emusu yata ita wataunu o upu fabesi you still lie Taulemu lo ufatu ia ufainga Soy foya e malolo I lo ainga O te fia faya tu masongi yo fofonga Tinga ona le tau e tu mau pele lo fa A oe ua sui I lauva ai Sina upu se tasi o te fie ai Always crying time again You're gonna leave me I can see that far away look in your eyes I can tell by the way you hold me darling That it won't be long before it's crying time Oye we wali wane leva yo sina Bele e apule oe ila Tau ia ina ia manuia lau tau mawhainga Aile mawhaina ngalo atunai o folinga Te masalo wa e musu ya ta ita Wa tau nu o upu whapesi ting you stila Tau le mu lo ufatu ia ufainga Soy foya ue malolo I lo ainga Soy foya ue malolo I lo ainga Se ufang mani al sunga tela malangi malipese ya masalo ua e musu ya ita. Awa. Whapea na wa amata ona tutupua ela ngona na ya te oe. Wa e tau musu. Ara e toa lima lau whanau. Awa. Awa le se mera musu ai. Ia. Na e tau toa. Ia il tinare a inga. Ia porta maore a inga. Ia ona o lau. O lau lava. O lau lava. Tausi ta maiti ma. Ma tausi la inga mwhaira inga. Awara ele la se mela toi musu ai fuata tau. Ele foi mela, ele foi se mela lai ona va te ia o musu. Te ia le va ver le musu. Wa ya ni se vai tu lo a mata ona foi le tau po one le ulo tama. Ia pe tau vai foi le tau ia ina I sina pa e foi le ulo tina. Ia mata lo foi ina ta milo nei I
Ya awal fayal mel na le. Awal fayal mel na. Awal ese mel awal va vena musu. Ana mama ya ana le tai ya musu. Te longo fial tanga te ata fia. Ya holo tu mau pele alof. Ya le se mel amusu awa. E te re ya no pongi sai o le ainga. Na ya lu mal malama ya ina umail pu a to ainga o fitu ainga to saula to pu a fo le tember fanga. Ala so le fele te mai puala le ato ala sa fa ye la o le sa no fa manga yo ye le la se mela va bene na to musu ai yo no me ana to ye wa ele fa ngo fi le olanga ele fa ngo fi le olanga yo ya le na ya le mena ya pe o por pese masalo wa musu ya ita ya o te ofo i lo to e musu o to titi to se fulu ta moiti ala to e musu o le alma fua ele se mela le funa e to e musu va tope ya ana o over mal limas fulu to sanga pona vo over mal fast fulu to sanga ai o te ofo ai malo la valeva mal tato tino io tato la musica ia ma tato tala noa fain tato tala vo ile so i fuanga fa sa moa ma ya mtatu tala fa sa moa ma vai nga umara fa pena ale wo luas fu 30 minuti o te nei tu la lua le si fonga la mo Wellington ya ile le taimi ma nei le tau oka ya se vanga na fo fa sina malulu ya ai ole mai tau atu ya le sulle la ma tu nei por lua ya ai ye mana tu lo fa pena fo iso se vanga lo langi lo e yai ole ma futa ma ye le tau tu si fonga la mo malo la vale tawa ta ife o manga luega malo fo ta puai malo fo le mai mo mai ya se vai fo le te fia mana o miel so soni ya o fo ye lo to mai fo le fa fo mai le ma fo yo fai fo ye na a vili mai tua mai tasi le mele o fa le tonu ma ainga ma si to lua fai fo no so soni at o te lo fo so soni to inga ainga vo ma tanta ma le pele ya lu me mel tato pesel na ya tato we vai va tu la fo i fa fia fa tal fa tu mo vai ato pe mo tu mo i o seka o ana o sina ma to tele e va mai metali e mai ya talo fai twilight glow I see her, blue eyes crying in the rain, as we kissed goodbye and parted. I knew we'd never meet again. Love is like a dying ember, remain. Through the ages I'll remember, blue eyes crying in the rain. Now my hair has turned to silver, all my life I've loved in vain. See her star in heaven, blue eyes crying in the rain. Someday when we meet up yonder, we'll stroll hand in hand again, in a land that knows no parting. Crying in the rain.
eyes crying in the rain. Blue eyes crying in the rain. Blue eyes crying in the rain. Ia le nale, ia wau maupu. Oka oka ai. Sama soni fai launga ia le nane o pese atu ia oe. Mai malanga mai asu vente nei sa mo ale usu e mai oe pese. Okay. Sa oi le ngana le ni Samoa. Na le anga I mami. Mas, você vai no pelo olho su e melta tu pese le? We ia tula ia. Okay. Ao só fa mangalo. Pero sale la ele suya tanga.
ai lo Yesu mentuk. Marcelino, mas am soni vai po oyo luane se il vale. Kiri some se mai amar pese e moni le lofa. Io e. Ya, na o to fa fonga pese na e moni le lofa. Ya, vai e tau le ya tato pese ya wa ya. E moni le lofa. Ana, miloi e moni le lofa Samasoni fai la unga e moni ale lofa. Meis, Jacopo nasa. Ya. Ai poi o num Samasoni le su e mai il tato pese le la su e mai il tato le tio ele o la tu su e tu lo fane. Ah, seka e lupo e moni le lofa. Margarita yala li tia monanu ya na o to fa fonga e moni ale lofa. Ya ai ole to e lua se fultor minute ona tale o le tula e tolu ya tata we vai pe tata fa fianga musika o le nei uni ya o fianga I foi o to I fu fanga fa tia ya mai se foi ya o vai nga o fianga o to I fa manga luenga to telefo inisi o ma na va le tolu ya ya ma lo la vale on sai ni se foi la sta pena fu nga luenga le fia na nei le tula tolu ya manuia fo ta pena tu ya le toya ya tu nga luenga le fia na nei ya talo fa peti ma lo peti nansen ya ma lo la male on sai mai ya I tato fa fia ma musika o le uli tato we va tu la fo ile ya se pa ia le tu la lima ile fia na nei ya ele stato poka me tu pulanga tala lo no winga tato te ma futa tu lava se pa ia lava le tu la lima ia ile fia na nei se to ya utilo tasia tu I po o mai tanga o nei ele se po o me tato foi to ma no se savidi ya le e pa o tato foi to ya o le ala tato nga fo inicio fa fia ya in le taimi o le auri le o toi lua se fulu 5 minuti ona talea ya ole tu la tolu le tautua ale si fonga la mua I Wellington e
Ia o le awa uli a le whaamangalo a. No
Francis Maliko ma pese la pele moana ia o pese tuai la fo ia e pei o na masani ai ia el pese ia mai le sunga ia muri anga mama ia tasi fo tamari pese o le tinu ia ma pese na o na ingoa o le pele moana ia upuna sa wetto no pese ia o to mana tua ia ne fia pese fia fa mangalo pese fia fa to esenga sa to fia Bisi afia fio fato sengal tatu wa fiafi ia elesi meo ia wa ya nga foi lutango tatu ia te rua fa longo i maltina le ainga pe fa pe na te rua te tongi pili mo fa fa tau ole fa ingol vai aso ia manu fa longo ia wa ma na ye to inga pe se fa pe ai tatu ala te rua o maltina po tama le ainga ta vale ala te rua sa fa iluma po la foi te rua tal noile i tu ole mukuka po le sitting room na o rua maltina le ainga ai pa o atu la pe se fa pe ja, Silia jala io volele te au fa pelta il tama ja ma ne spese nai wala tu fo ia fa malia tu te ultina le ainga le ia uli ja la te ultina la inga por almele te fa tu ese tu ja te ia ole o to ese furu 5 minute ona talo le o le tula tolu o fa fie talo fa Ellen se Ellen Solomona ma lo la tasile tanga te ese le fie mo mio pese fa to ese Ellen Solomona ia Malaysia wori ia ile na talo men le lao ia ma ni sel tato tu ma lo la le mafuta mai le tato poklame o le tautua na si fonga la mo Wellington fa fie nga se filo ia moni atu ia wa taimi fa pene mana o mia ya musika su filo foi o le pese vave o le pese fa solo yo ma faunga o le pese wosi o le pese toi ave i tu ma faunga o le pese toi fa le ni misa o le pese toi toi fa to esel tinale ainga tu mai se vano se tasi ia ma pese uma fa pena le mo uma il tato ofisa ia le ala tato te vai va to le taimi le tautua le si fonga la mo i Wellington ma tua patu amai al tato tautua ile tulai 5 ile fia nanei ia ale la tato mafuta tu pele nei taimi ai fa ani vai nga taua ia pe ona ia fo ile leva yaso ma le yaso ile kasi fo mtati au ausia le tato tautua nei le si fonga la mo ia ole fa la uloina le ia ole tato app ia pole api ole ngana Samoa ia ngamo nei tato walo ma fa na uia tu po ele tunu ya o la tu fa Samoa ma le tautalangia o le ngana Samoa i tono ni tunu ia wa mo ia nei tamai te fa na wei ia pe e tele ala tole ile ngana Peritania wa ma sani ala tole ia ile o ya onga ma tautalai ia ma nei la na wil tato app na ngana Samoa app ole tato app na ia mana fo ia Michelle tamo ma tene ona ya onga temi nei ole o tes fultor minute ona tale ole tula tolu le tautua ale si fonga la mo Wellington mana fa fia ngan le temi to fa malo atu ya ole na ole te pena fo ya tu ya inga nei ya manga le fiafi ya le mai ai ona ngaluenga le tula tolu ya mai se fo ila tole ata pena fo ya wa fo ngaluenga le fiafia na nei ia fai ngaluenga le tolu le fiafia na nei ia se ipa ia le fo i le sfuma tasi i le poana nei ia mafuta mai pe tatou fa fianga su filoi ale se fonga lau mua i Wellington o le teine le mali mo tere sara fai tina tena the best. Give me a lifetime
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Malo whaftai, ia mo ila te wefa fsiri mai le ia tina tena, ia o tina tena o lon tamale o ia lon tinale o ia mātou, ia isa vai, ia o lon tinale au tena i o le au tena i o i fefo i kanata, ia na kanata. Ia mo ila te wefa fsiri mai rungo tātou, le nei taimi o le tātou tautua, ia na o tina tena o lona tina, o le oia mātou i sawa i sala i lua. Ia o lon tamale au tena i o i kanata. Na ia lai on fai tina tena. Ia o le nā la mo le sila fia tātou atinu. Ia o tina tena e mai le mo tele sala fai. O le ua to e 1 minuta na tā leo le tūlai tolu. Si ufonga lau mua, ia ma le tātou tautua o le ni taimi o le auri. Ma lo la fo le mafuta mai nei taimi. Ia wha o pia wha fia fianga.
O leo tāra tolu. Ia tautua se fonga lomo nei taimi o le uli. Ia e whale manatu lea te tele na mana mga luenga le nei taimi. Ia mesi fo ia o ngā nei whanau. Ia wha manatu a ia le tātou tautua. Ia i taimi o langa ia tu e piki nei whanau a onga. Ia lue tātou pese na. Lue na tangata nei le sipito le Aveta Vale. Ai tau lai pia tātou le Aveta Vale. Ia i le awala. Ia po le mga ala fo ina teanga ia piki nei whanau a onga. I le nea sipona fo ia le piki ta mapo tina rai na umanawa. Mafuta mai pea ia tātou whaafia ngā le taimi. Ia mai lue mai. O ila tō fo ia la tāpena ngā luenga le whiafia nā nei. A mata nisi le tolu. Ele manatu nawa a mata le sifi pō. Ia le taimi. Ia wha malolosi. Malo fo le ona sai. Ia toi ia o nā nei. Ia o na manawa fo ile o ngā luenga. Ia i mō le nei vai aso. Ai mō tātou ia o manawa le tolu. Ia wha maloa atu le tātou tautua le si whonga lau mua. Ia i ngā luenga sa whianga i mō utou le nei vai aso. Ia nā wai umane manuia. Ia vi ele li. Ia ua mai a fo i mane nei fo i masina a. Ma fianga nei taimi o le hawa uli o 5 minute, 5 minute te nei le tula tolu, o le pese seki ale po, ioe. Ia, to telefo i lato o le ao e whaisina wha malo stino le fiafia na nei, a ta whawhao, ia ta whao li lei, manatua, ia o le ana mai tātou telefo nei fo iaso ma le aso ana nafi. Ia, ma le aso, se lausful ma le tasi lato na mali liu le tau sangante nei, lua lua i lungo le awala e mafua mai ono le malosi ia mele a fa pe le tafau na nei por fa ingol vayaso ia mana ia momoli o se se fa nau pe momoli fo o tina ia por tama ia ntoi piki foi la ia o te me uma ile fia ia ni aso fa nau foi o le au ia i mani fa iponga ia wai e saunga le mule na a fa pe e tu lo fa pe te lo a velta vale pe ai ona le ai sel na me o le taimi ia e te tango fiel a malosi matua pongi sa lo lang mena ina fa amna tuatu te mi fo io la o ta fa wai
tau fui ona mori oe ia pe piki foi oe ia I le fai ngole vai aso e se fa nau ia a la sa ngole mu fa amna tu na vaenga ia e pulea oe ia ona ia ilo to nga pese vave la ia e si vai o na volele tama foi lele na lua tu ele se tupe o le siva ia po o se ta faonga foi ai lua tupe ia o ia na fata wina ia mo meo vai mo meo o avamalos ai siva la tama na I pese fa pea se e fua ia tanga tali na fata wina ia avamalosi to nga siva tama a fe fa meta o fe senga tanga tana ta o fe le ta o fe la o fe foi le o fe pala na e o tu le ni tupe ai a o lo ina fai ia mo me fai fia mo party pe ia o la tu na fata wina ia avamalosi ai a siva la tamana e fiu vo etarie siva tama fa pena o le poto yo tamana fa pele tanga ta foi pe o tu rin tupe ia se to vatu fasilanga le nei o le faloloa ina Napier le seki super save I Marewa ia I Napier se lau lua valu Kennedy Road I Napier ia o tatala I le fitua so le vaiaso ia mai le valu le taia e o atu le valu le po ia e lua se lauta la fa alu lau fa tau tono fa loa le seki super save ia ona nga va ale o lo suafa e te alu la to se ile se ina la so to nai se fulma le limo yo se fulma le limo yu lai ia o le masina fo ia e se ia ile la to vaenga na ia ona e manu le tike de te malanga I Samoa al watu I Samoa te malanga tu au kilani te lele tu au kilani Samoa e to e fo I mai ia ile la to manu lea ia pe fa pea e au atu le lua se lauta la ia lau fa tau ia ona e anga va ale e alu se ia fa lo lea ia telefo ia tau mafa ma vaenga e mana umia ia I aso taitasi o mawai pe ole TCPP tasi le kilo se fulu ta la ia le kasama ia e lima ta la ole eleni ta la ole pepamasi ta la fitu ta la fitu iva le kilo fitu ta la iva le kilo talo o fiti ia e mo fo le fai ta la iva ia ole e fo ita uma favela e pe ole CCPP e lua ta la ia ole fasi ma mo e lua ta la ia mare keke pua e lua ta la fa lona I Napier se lau lua valu Kennedy Road I Napier ia ole o valu minute te nei le tu la tolu le tau tua fa o pea le si fonga la mo nei taimi ole auli ia mana o mia la vaenga le sa nga lulu na leila dai tono ta vale po la fu tau no u ainga ia to inga pese foi le fa no file mu I foi ia le fa to mo sina koma ina lo ina ua mai ainga luenga le tolu ia mana o mia la vaenga na I pese foi le e koma iai ia ma fa longo iai ia ma futa nei taimi ia tala no ma jina mane tamane ni e po afo nga taimi po afo tu langa sai nga luenga ile asona la to nga pese la na mana o mia va nga ia ana ia e pese ila el tamara inga pese de portinara inga na fatu amana e te pese ai va ia tua tangil tama Malia, Maia, una
Se o whang mare la pese le soso mai kru ia mo le pese o ka se ma nei o le pese. Ia e. O le alofa mo li poring o le pese. Ia le witato wala au pe se tangata pese. E la lo langi o tui na naunga. Ai le alofa. Talofa. Malo se mo tafa. E lo e wa uma le pese a pe o. La sa fa longo le pese le am tafa. O ani vai nga vole le toi mana tu ai ia lo fo. Io. Ke la pauli me le wo. Jo o kaule ma ku o lo maka so. Ai mai se al fai upule fa mai. Lo ua lo famo o ela upele. Ele ave ese a. Mai mau o kusi pese pe nga ye ma se si fa ko muli mai. E olha. Au mai lo. Aua e te
loina mai ita mai papa sa no mal pesenga ia pila tu ia ke don na le go o sa fo la ka vale o lo me que lo salu me la si fo la wa ia ia o ka ta ta ko le lulunga le ke va no o fe me vai ma fa e fa ka wa ka me se ne pia pe le ai te alu ai o nei pe fai lau fa tau lua se lau ta la fai lau fa tau fa loa ai alu lo e nga va alo ngor se ia ai man malo e o le tiki le alu sa mo man to fo i mai sorry ala pe va ile sento la ku pe yo ka mala yo e be ai ku ye ro ngo ke le lo pe kanga nga me e tanga e fa alu lau lua se lau ia en fai ia wa na ia na yu ai ngai o nei pi ai la fai lau pe la foi lau se lau lua lima ta la fa la vai la tau nei si fitu lima wala no ke fia mo bia la kamala so fe transfer mana kam nampai o mi ke dia fe der fe si fa ka ke ko lo ngo se pa war no ke po le ka si ga ka la yo ia kana ro ko fa ngai kala ngo mai be yo fe ia ia wa vai ko winga o nganga me ko suye foi molo la ngapa foi tola kamala yo totali atu le alu lo ngoni se ai ta o mai o le alu ngoni se vo le o kuota sa mo ngari o mai le ngai ka tere ro por al mele fuma yo o ka ri la ngai o wa ka ngo ko e mo wa ka ya ka wa ver ku ia sa o le ia o le na tamana awane se ta to o ta foi na mata fa pe no ta o tanga ta foi le o ta fa fa ai lu watu ele se tu pe la tu pe ya o ia ona fa ta wina mo me o ta mo ftanga ma lo si se la wa kasi onga o ngi ka nyu ka ko ma ku ia ai sa o le ya o kasi ala wa ai ko nga au ya pe ya ka kai inga mo lo ka usol mere sa wa na tonua ta si ma ke va ku pe ka fo wa lu la so ia to ka fo le wa lu po o ingwa ia oi pa ni ya ale ro le pangwa la ka no pangwa la ta si na so mo ya no fale ia na tonua o mai la kala u ia lu mo fai mai o ala ko va ai ku ya oi Roter wa fa maro kamai ya so na era kiki te o fai mai o ale te o fai mai am da te o fai mai tal se pe ya o so ta mai ya pio yo ke ya ke ro fai mi fa pe nga wala ala nga ke ro nga kai ka ya le na pero ku sa la pa fai mai le u so la nga lo kinga de ngo fo mara ka ke de wa ya ako ba ku nga uma ka uma nga ko ka ngo mara ka pusa de ya ai você lá pe te fai atu ia lo so na lo tina te masa mai ia e masa ni ana matu atu o ele titi ko inga ngale ngoma ko ku chopo ia ko ngai rua a ta mai pe maru kinga ai nei lo te ai masa ni nga ku wa sala ya lu se mara kala ulau o di pa ka pangu ia wa ku ina ka pusa ia pa e lo a le fere me e lo ku la ka fa ke ni ka fore ta Oto ai loa. Ole ali. Ala le na lu wingu pia isi o ni. Na. Oto ai loa mo mo tanga to pamu mo le pe ta lu tu la ta fa te i mai la lo la o le lu mo fa. Ala na fa kamari. Ya ale ai ni. Wa mai ngai ngo foi lu mo lo ngai ko inga la ale ko so ko ale pia na to finge. Sala ko ka vai ri ka ona sale no kwa. Ia. Te pa ko fa ku ngai maka po isa. Ngo kala ngo a ko le ko ka ke ko ma ese maka mo inde ai ri ari ngari ngara. Ia no le so ifuanga sa so ifua e to tele mo tatou mala malama i Samoa. O e ma li e voi winga i tangata. Te fa kwa mala malama. O le si foi fere ku ia. Tu sai fa tu amala mala mane.
O le isi fe ele ntu ia. Ai mafu ona ua. Vole le ai u le tere o fango le ri. E la mai o lau lau lai o. Mafu na e vai mere fe e lai fa. E lua kamala u e selis kamala na lo le au. Oni ma. Ia wa lem ta fa. Moni fo le yaso. Ia te fero pea. Tai. Vaze ua. Ia sa o le ia. Ia fitai ngam ta fa. E maram la manen mata upu. O le tangata le ana tu ia le ri ia. O lisi fo i fe sa fe o lau lau na yo. Ia o na. Ia o so i fuanga na. Tatou mori mawina ma mai tawina yaso la. Ia o le ai fa wa wa temi nei. Tate va ai ai temi tate alu ai mo meo fa i poiponga mo meo o aso fa nau. E ma vai uma fa pena. Ia tate mori mawina ya mo meo fe me fa ingo tatou meo fe e pala pala. 2 minutos o te nei le tonu nei minutos fa tasi melo isa Terry tapu manaya. Ya, ma te va lua tu nei te mi o fa fa wino tatu to tu se pa ia le tu lai 5. Ya i le afia na nei. One, two, three, four, uno, dos, tres.
Le mattina sei su mai
Nai whawhiwhianga re nei vaenga o lea wauli na ua choe sumari vane minuti ana tāle le tūlai whā. Ea, ili tau tōmana unanga re tātou ngā le le tasi ono te simari tasi whā mō le nei vaenga o le aso. Ea, mātou tue whalofan wha tālo wha tue pa imo lungo le tātou tunu i ona tūlanga wha lupe le nei aso. Mā lo le ngā lurue, mā lo le unasai, mā lo le tau a taifi. Au mga ruenga, ea e pe ona iei le nei vaenga o le aso. Ea, iei nga mō lungo lo solo ngā le leipe por kalame wha ngaso solo le nei taimi. Ea, an ngāta fo i lea. Ea, whaafutailau fo i mo le nei aso le tātou por kalame. Ngesti fo i o nei tātou por kalame. Ea, se ima fo i o tātou tala no ai. Ea, an ngāta fo i lea. Ea, o le tūlanga fo i le whengai o le tātou o tono. Ea, i whi au mga ruenga pei o nei ai o tau sāma o tau whaingata. O le aleo ia sa mātou whaamtalanga nunu o tuia whaatini o tau sala. Ea, o le nganga maulungo re nei vaenga o le aso. Ia, o le whaafutai, mano tātou whaafutai pea o le tātou tapa au siri o le langi. Ona o ana whaamuhianga e le mawhai ona vai lea mo i tātou. Ia, whaatalo whaatu i le tātou whaafenga inga tau langi mo lātou whaletua. Ia, o nai o tātou ta māmatina mātutua whaletua matausi sa o ao. Ia, o le mahaloso le tātou tunu o ngāta fo i leone nai o tātou whanau iti. Tālofa lava. Ia, whaatalo fo i leo sa ia tasi, ngāta fo i leo whaafutai leo sa ia tasi mo le tātou por kalame re nei aso. Ia, leo se e me le tātou foi a Jeremia tapu mā nei le nei. Lea le a tātou whaafsanga i mo o tauri nei taimi. Ia sa ia pa ia le tu le lima. Toi sumare 5 minute. Lea toi 2 minute o na tu inaturi o tātou telefou. A mai a tātou telefou. Ia o na sumai whare sunga ia tasi. Ia tui tole vai le tu lai whaanga i le 5. Ia ma te va alua tutulango le tātou ape foi whaatini. Ia i le nei vaenga o le aso. Alofa atu mo o tau. Nei whaafi fianga mo o tau nei aso. Ia o na tu inaturi leo tātou telefou. I know,
Ta alofa lava o telefone e le si ufonga o le lomua mo le nei aso fai ua le masina o iuni lua afe luas fulu ma le tolu. O le tala mua ua whaalia manino e leo le whale pui whapea malatou e naunau i le sa ilinga o le amio tonu. E le tau ona matuatu ua ia le matanga aluenga o whale pui po le corrections ona o le tūlanga wha le tonu o le tausinga ma le ainga o pāngutaa. E au fia ai nisi pāngutaa e tāo fia ma loka i le tonu o sela mo le umi o atu i le tai luas ful tolu i tū lai le aso. O iela ngona o i lātou ia sa atu ina mai, ina ua whaalaua i tele mai le lipoti a le koe mesina o sulu wha inga. Whaade tau lea i le tele o taimi ua le whaatino ina ai le mtanga aluenga o whale pui ia ni whautuanga mo ni suinga i le tau ona whaia i le whaatino ina o ana au nanga. Whailoma iai le lipoti a le komisina sinia o sulu wha inga o Peter Boscia, e le o le lei ma e le o tāla whea ngai le tausinga ma le wainga o pāngotā, e le o whaia foi i se tūlanga e saonga le mū ma whetau i ma mana onga o tangata soi fua. Mai o se tūlanga le matua le fia iai ona o leo noa o se suinga u whaia e le mata ngā ruenga. I ni a se singa se tolus fulu male lua sa whaia i le tonu o le walu tausanga ua tua na e tunai na maua ai e le komisina o sulu whainga ia ni pāngotā o tā o fia maloka i le tonu ni sela e wha le tonu ma le si manga mo se teimi umi mai o le to tele o la tauia e le maua ni mea ai ma la tau le maua fo inisi vaenga taua e pei o waila au wha fo mai ma e wha sa foi o na asia tu iai i anisi. E tele ni whautuanga o whaia tusa o nei wha le tonu ai ali ni mai e lea i lama se mea ua whaia iai. Whailo mai e se sui al whalapo tonga e taua o le Howard League for Penal Reform i le tubalo Canterbury, Cosmo Jeffrey, e wholinga mai e le manatu mamafa le matanga aluenga e pūlea whale pui po le corrections i whai tionga nei ma whautuanga ua tuino mai. Ua talia le lei e le vasenga o pulea onga raiti po primary schools ia o la tauia e Awaile Junior le Education Institute ia se si tanga e pei o na pasi ai o la tau tongi lea sa fina wai i le vā male matanga aluenga o a onga. O le malienga mo le si tanga o tongi o whaia onga raiti e awhi ai le si tanga e 1% i le masina fau o Iulai, e 3% i le o ngā tonu o le tausanga a sau, ma le isi tasi, ma le tesi, ma le 2% i le whai unga lava o le tausanga fau. E le ngata i lea, ai o le a maua fo i e whaia o ngā tasi, ia se vai ngā tupe, e wha afe lima se lauta la le tangata. O le nei marienga, ua si iti ai le tongi a mata o whaia onga, mai le iwas furu walu wafe tā la sa iai, anga i atu i le se lau se furu walu wafe tā la i le tausanga, a mata i le whaai unga o le tausanga fau. O le teimi nei la, e toi o whaia onga o kolisi ma onga maurulunga, ia e le i maua se taunu unga o talanoanga, e winga i si tanga o lātou tongi, o lo o tā lia le whaia iai o se whaai unga, a se komiti tūma o ti wha arbitration i lea mata upu. O le a tele lava, ia awa noa mo tangata malanga i le vāo New Zealand masaina i le toe amatalia ai o malanga wha atulanga ina wa lele i se tasio ala wa au tū i le vā o atunu ue lua. O ala wa a wha o pōpo nei mo le kompani wa lele a saina e ngo o le China Southern Airlines sa whailo ina whala o i tele il pele stene o le kompani wa lele i le taimi o le la ua whailo inga ma le pāle mia ia Chris Hipkins ma lana au malanga i Beijing i le vaia so nei. E au fiai i malanga wha au popo nei i le China Southern Airlines i le toe wha awa wina leo malanga wha atulanga ina i le vao le ai o Guangzhou ma kalai stete ma le wha au popo ina o nisi malanga se tolu i le vao Guangzhou ma au Kilani. O le malanga le vao kalai stete ma Guangzhou sa tau fia i le taimi na vela ai le pepesi o le wha mai COVID-19 furuiva. Ai o le ato e amataina i a novema e whai ei malanga e tolu i le vai aso. Whaalia e le ri palmia i a Chris Hipkins o saina o lo tu mauona vea ma stasio maketi au tu
mo le ati na o le tulisi New Zealand mai o le whai o nisi malanga wha au pōpō e mautinoa o le a wha au pōpō ai le isi fitu awhi o tangata tā whawe asia si mai i New Zealand i le ma sina tasi. Whailo mai fo i le whatonu o le ofiso tulisi a Rebecca Ingram o le whailo mai o nei fuufuanga o se vaenga tā ua tele lea i le toe whaale lei o le ati na o tulisi a New Zealand lea sa i longo nā whaina ma whaale tonu ona o le wha mai. Mai o le a wha amanuia i nai fo i ma le au whai o loa atoa ma le au whai whaato anga. Ua te ena ma le talia e le pulenga o le lau mua i Wellington e se lafo ina ia wha maamuru e se mai le polkalame mo le wha le leia o wala ma whewa inga o tangata i le tonu o le lau mua le e wha ingoina o le Let's Get Moving Wellington Moving o le fontanga le pulenga po le City Council o Wellington e ananafi na tala noi na aire nei lafo na mafua mai ona o ni whaitionga ma manatu o le au hoi nisi manisi e le fia i le nei ati na tele mo le lau mua i Wellington e. O le anganga o le lafo ina ia tāu fia e aua nei toi whaataunu ina lea Paul Kalame e awala lea i le wha ma amulu e se mai ai o le pulenga o le lau mua. Whailo mai le te itai o le whalabo tonga na taula mua i le nei te o le SOS Courtney Place o Barry Wilson o le amatua te le se a whaina o bisnisi whale o loa ma whale ainga pe a whai e whaataunu ina le fuanga. Se vaenga tele le nei whawe moe au fia i le whaasaina leo ta'wale i le tonu o le vaenga o whaingoa ina o le Golden Mile e amata mai le whale tifanga o le Embassy e o atu i le maota o le Parlemene. O le iunga lao le palota le pulenga i le nei mata aupu, to o iwa sui sa langolango ina le wha awa upea o lea fuafuanga mo Wellington e, ai to o fitu sui usfono na te te iai, ma mana nao e ta ofi loa e aua ne i toi aafi ai le pulenga o le lau mua. Ua whaalia le minsta fo inu mela wha mauma wina le tama i tai o Deborah Russell, sa wha manuia ina le tauna unga o le tusinga ingo tele New Zealand le tausanga nei, e ui ina e lei au sia i le ivas 4% o le a whai o pepo sili sa to e wha fo i atu i le matanga aluenga. O le itulai lima i le fiafia na nei le umai le taimi wha atulanga ina mo pepo sili uma o le tusinga ingo le nei e da tau ona to e wha fo i atuai i le ofisa. Ai o le stofia nafi sa wha ilo ai ele min sta i tono o le Parlemene e tusa ma le wha tesi ma le 5 miliona le a whai o pepo vesili ia ua uma ona wha fo i atu mai ua tau 5 ina nei ele mtanga ruenga o fuainu mela wha mau ina le malo. Wa tangi ai le a wha inga le tusa leo le balus 4% o pepo vesili uma na wha amatu atu i tu ele mamaru le tunu e au fi ai le fitus 4% mo tangata Maori ma le fitus 4% o tangata Pasifika. Ta uele minsta o fuainu mela nei e wha tusa i le tusinga i ngō le lua awes furuwalu. Le sa tu le mai ai le valus ful tolu tesi ma le tolu persene le tu langa lau tele. O pepa na toi wha fo i atu i le mtanga aluenga. Onus ful fitu tesi ma le wha persene mo Maori. Ma le onus ful tolu tesi ma le fitu persene o tangata atu motu. O se ripoti mai le tunu o fiti na ta o mai ai le whaia leo se sua ngai winga ini tu singa o wha saralawina i lunga fisota inga te le vavave. O lo una i ai le fita ma le vaianga aua le tunu e tula i mai e fo ua ma pu lea wha malosi le whainga malo fiti. Wha maonia le tu langa le minstau ma ta aupu tau loto i whale a fiti pio toko dua a to ai ma le ofisa o leo le malo fiti. I se whailo inga ma suia lau whaasara lau i lea stofi ar nafi. O tu singa ma fuafuanga e pei ona lipotia e tu so le mata upule nei na mua i whaasara lauina i whasota inga televavave e le vaenga whaasara lau le Pacific Newsroom i lea surlulu na te nei luas fulwalu o Juni mai ana ta ua i whapea o le li le sa ave tarua i nei ma pāle mia o Fiti Frank Bainimarama o le autu leo le nei fuafuanga e whape lima se furu ona i tu lau o loo tu si ai mai sa whape o loo whaasara lauina foi i lunga o le app o le Viper. Pei tai lao se ripoti e le FijiVillage.com na ta uma iei whapea
na te ena malosi ele te itai o le tua ngai o le Parlemene o Fiji o le lii o Inia Seruratu le o se tustusinga ma se fufuanga le nei sa whaaponga iai le lātou pātia le Fiji First. O le teimi nei ua whautua ina le ofiso le leo tangata o le tunu i Fiji ina ia aua le te tonu ngofie ini whaupunga le sao o lo whaasalaloina i lungo fesota inga te le vavave. Ua whaalia le komite o tūlanga alo i o le Parlemene o New Zealand whapea sa tai se ina e le tamaitai minista wa onga Jan Tinesi ia le maota po le Parlemene lea ona olona whaatampala ai ena te le iwha tua nai pe na te le iusita ia le pule tūtasi ia le Parlemene. O le nei whae unga le komite o tūlanga alo i o le maota na whaalau i tele i le Astofia Nafi. Sa whautua i nai e lea komiti le tamaitai minista ia Jan Tinesi ina ia whaiesa na whaamawara longa alo ia i le maota. Mai o lea fiafi lava nafi sa whai ai lea tūlanga i le minsta ina ua toe taua o fia le Parlemene. O le mata aupule nei na mahua i le tali atu o le minsta le nei i ni fasili mai le sui awhai pule le National o Erica Stanford i le masino o Februari. Sa ia ta wai le taimi e le o ia de tau na wha alia wha mau maunga tau o onga. Ai beitai na wha ai loa mulimuliane ia te ia stasi o le ofisa e le sao le tūlanga. Mai sa te tau na ia wha sao ina i le nālawa taimi beitai na wha toa whaia le wha sa onga o wha mau maunga nei i na ua la ngā le mata upu le whongoftalai i le masino me. E tala no ina le Parlemene le lipoti le nei le komiti i sana tau o fianga e amata i le aso se fulvalu o Iulai. Ua maua le tino maliu e stangata i le tono se taavale na pau i le waitafe o le Mata River i Ruatoria i le aso lulu. O na nafi, sa longo ina ai leo leo ina ua maua le nei taavale i le waitafe, mai ina ua ngai atu i aisa whaapeo na maua ai le tino maliu o le lii. Whailo mai hoi e leo leo i le vaenga o le tinu e le aise stangata sa iai i le taamale. O lo ua whaanga solo nei sa i li linga a leo leo i lea whaalawe lave. E amata atu i la stona i a tae ao la sa mua leo i ulai una whaama malu le tula fono e whaasa ina ai una toi whaonga ina i a meo tanga paper plastic i e maasani una tuu i ai whala au aina e whaatau mai i supermarketi. O leisi vaenga le nei o le tapu o le malo New Zealand i le whaonga ina o paper i ila plastic mo whaataunga. O swinga le tau na no uta ma sila fia le mamaru le tunu e au fi ai le sa leo na toe ngau sia ma whaatawina ma tufa ina tufa la waitele i tono New Zealand ia i tu ai ngau tanga pepa a to ai maipu ma folofola plates o ipu wha ofu bowls a to ai matui manaifi e ngau sia i le plastic. O leisi tūlanga o le whaongaina leo plastic straws o le a whaatapula e iai bis nisi manisi whalapo tonga o le alatou saunia ia vaenga mo tangata e le ato o tō le mano si o le tino ma iai mana o ngā whaapitoa o le soifua malo loina. O le a amatalia foi le tausanga i lua a whenua sfulima se vai taimi whaapitoa e sui iai ia labels o whaonga mo tau mawha e ngausia ia i le plastic. Whailo mai foi le pulisili o le mtanga luenga o le siusio manga James Palmer o le sale na ia le malo New Zealand o le a mauti no ai le whaititia o taota mo iunga e la whai ma whaina ai le siusio manga. O le sa foi le nei o le a mata whaamamaluina tai au o le a de tau na tau fi ailenga o singa o le se lau 5 miliona o tanga pepa i ila mo whaataunga i tausanga te itasi. Se a whainga lea pe tusa mo le se furu mo le fitu wafe o tanga pepa i ila i le i tū lai tasi. O le a whai i le tūlanga e māsani ai i a timunga o le a awha a fi ai i a se vanga tele o New Zealand i le tonu o le isi tolu māsina o lunga nai nei i a fianga o le tūlanga lea e whai ngoa ina o le El Nino i le tuana i ai o le ono māsina sa o pito i susu ai mamawhati munga ia na a fi ai se vaenga tele o le tunu o se valo anga le nei mai le ofisa o suenga o le sua vai ma le si o manga o New Zealand le niwa National Institute of Water and Atmospheric Research. Whailo mai ai le niwa e whapea o le awa a fi nei New Zealand le El Nino mai ua valo ia
le au mai ai o timunga e masani ai mo i tulangi sa sae o le tunu ai mai se ai le motu i mātu i le taimi le o lo o te toi nei o le tau maru lu. O le masi no me o le tau sanga le nei, sa wha maui nai sa wha inga mawa ai o timunga mo le tele o vaenga o New Zealand na o i le se lau fast furuivo persene o maurunga ai nei lo le fua e masani ai. O le vainga lau tele mo le isi tolu masina o lumanai nei, o le a tau ona toa tūlanga o le tau, ma whaiti tia winga susu e pei ona sa haafi ai i le awha mua o le nei tau sanga. Ua zainia le li isa olopeleki ma o stasi sai longa i le leina i tua ale au le Hurricanes o Wellington o Matt Proctor ia se whenga inga e laka pi ai mo le au le Melbourne Rebels i le tamusanga o laka pi super. O le whenga inga e whaatoa uma i le whaiunga o le tausanga e lua awhe luas furu lima. O le li o Matt Proctor e whaatausanga o te alo laka pi mo le au le Northampton i le tamusanga laka pi a Engilani. Todos furu tausanga le matua o lea tau le lea, na amata te alo mo le Hurricanes i le tausanga i lua awhe se fulu ma le tolu. O le masina fau o Iulai o le amata ai ona toi mai mo fua e le te tongia e le mamaru le tunuu i lunga o le TV New Zealand, TVNZ, i anisi o ta alonga te tele wha alawao maa lo, e au fi ai le kirikiti, neti polo, ta alonga athleti whapea le basketball, o le fufuanga o so ma le wha le tonu o le au nanga tau ta alonga le sa whaia le Spark Sport talo ai nei. O se taimi o mōmole nei le tonu le tolu se furu tau sanga o tona ai, o le ama whaia i ona toi maua fua i lunga o le TV i e whaasa le launga o nisi o ta alonga. Pei tai e le au fia ai le whaasa le lauina o ta alonga au tua New Zealand pei o ta alonga le olopeleki, whapea ma le Black Ferns a ta mai tai. O le whaiunga le nā o talafou. O te tue whatālofo le tātua tunu o le whai ungo le vaiaso, alo mai e se whaupoponga o tala meolo tutupu i Samoa. Ua whola sia manino le fionga le minista o le soifua maloloina, le fionga vālasi tā whito sele i tutonu le pālemene. Po a lava ngā yo ingo lo fua i ele so sa iete fo mai e whaatino i se teimia mulmuli mai, e le suia i lava le whaai unga le ua whaata atia mai e le PSRC, le foi ua pasi e le kabineta. O lo tua ia le fionga le minista, whainga sa whaanga solo ai e le whainga malo taluai le whainga o tutongi o fo mai, wa fuai se ese a inga le vaha o fo mai, ma le komisi o tangata whainga ruenga le malo. Sau nova lasi o le whainga fo le ua whaata tia mai e le PSRC, o le a maua lunga tuai tutongi o fo mai, nai lo le whainga tuai sa iai. Peitai o le fuafuanga o le ala ai e le asosio fo mai le so, sau nova lasi. O le whaitalia na tua le tua tangata. Whaitalia ia. A le tula whono, ma me whai al malo, lea ua, tala noa ai le minsta, teimi nei. O lona winga, o le sa wha ma matu, o lewa na tauna tupu mea ia, a le ua o mai le vai tauna nei le whau tuelanga, o le whasili. A whai la uma i tele i whafo. A whai e tele, a tau sila le grafole. O le teimi na afua mai ai le whaamatoto i lua o lima. E alu i lunga i leise alu lalo. O le whisiri la. O le le mea o lofa. Pei ona sila fia na wifi loe tātou telefoni nei vaiaso. O le aso lua na whai loe le fina ngalo fo mai. A tāle i tūlai se fulma le lua le so e le tari mai le vaenga le pisa asilo lātou mana onga. O le a mata ngā lulue loa mai le valu i le tae au anga i le lima i le a fiafi. E leto e whai ngā luenga i whaai ungo le vaiaso, se i vanga nai ni ngā se tinga ina. Ai le tali mai le minista e wha te tau le nei fua fuanga. Le au whaalonga mai mtanga luenga. O uma fwoi no whaila si o. O le, a le aile fo mai e saini tai au, o e la sto na i pe a whai e whaatau nuu mea. E whai tali, te le i o le mele ua ofa i LPSC. Ono sulu pa sene.
e se mai tongi masani le whaapopo iai mō lato alone o responsibility allowance. Whaasolo ane le isi vai ngā fast food percent. E la vea i wha mi tau seifua. La ua tau wa il pepa ua whaaftai mai tau seifua. I le mānai o le mea lewa iai. Ia e pean whaatu. A whaapopo la i loan school allowance le. Percent lea. E whai mea mai lunga le tongi se lau iwa school wafe. Se lau wal school wafe. O tato, ele i o i nami. O le so le ua toe wala au e leisi whailoa i ngā fō mai ma le autus tālai lea tuno. O le whaai unga le vaiaso le nei o le audua i tu whaata sia e le au le manu Samoa se funma le 5. Man tāpe nai malana taalonga ma le awa Japani. O le taalonga le ua whaai loa le whaia o ngaulu le manu Samoa. O la i loa tino ai le malosi wa iei le awa le tuno. Peita i na whaali le whaia o ngaulu le manu Samoa. Wa iei lo na whaatua tuanga ma le mautino le malosi o le awa whidifili. O na le ua tari mai nisi o alo le atunu na ta alo i le au le olu pelekia New Zealand, whapea foi ma le Wallabies Australia. Na whai loa se whaatale noanga le o te toe whātālofo le tātua tunu o le whai ungo le vaiaso, alo mai e se whaupoponga o tala meolo tutupu i Samoa. Ua whola sia manino le fionga le minister o le soifua maloloina, le fionga vālasi tā whito sele i tutonu le pālemene. Po a lava ngā yo ingo lo fuafua i ele so sa iete fo mai e whaatino i se teimia mulmuli mai, e le suia i lava le whai unga tali mo le tasi le vaiaso. Sau noa to au pepe, o le tamilusanga leo wa ta o le Commonwealth Weightlifting Championship, e a mata sa ilia i lātou e mawhai o na sao atu le Olimpeka. Whamanino fwe tu au pepe a mai al tamilusanga le intia, o na malanga mai le ta pena mo le tamilusanga ya au kuso, le ua whai ngoina o le IWF Senior World Championship Olympic Qualifier, e whaia lea i Saudi Arabia, ma e le paue fo le nā, e iei fo i isi ta amilusanga te tele o lo mulmul mai, lea ua matua le maa lo loa i kole ninga le au fili. E meise foi, o le tāpenanga le mo le taringa maa lo le Oceania Championship Juniors, e whaia mai lo tātua tunu le masino o ki topa le tausanga nei, lea e lua se funma le lua tunu o le a awai mai iai. Wa whaatulanga mai e o atu le 5 se lautanga te ta alo mai ia tunu e lua se funma le lua le a whaatasi mai. Mai o se whaamanu yanga fo i le molo tātua tunu, e le tūlanga tau sele ni maua. Sau noa tua au pepe, wa whaamamafa ko le ninga le au wapi nei luna no whanga au tui tuana i mato, le ua whaapolkala me e a mata ko le ninga mai le whae le waweao se i au lia le fitu i le tae au. Ma lo le ato e a mata le itula e se fulmalitasi anga i le lua i le awa uli. Ai toi a mata i le 5 le a fiafi se ia mai a i le valu i le pō. E si lia ma le fasa fulu le awa Samoa le wapi whaatasi moko le ninga, e tā pena whaatasi ai mō ta alonga i le lumanai. O tala ia mai Samoa mō le whaai unga le vaiaso, man wielo tātua tunu, whaasoi foia. Ia, le nau whaafonga mai tātou tunu, le nei vaenga o le fiafi, ia nisi foi o tātou talafau, ia ma le whai unga fo le nau tātou talafau, le nei vaenga o le fiafi, ia ma lor soi fua manuia, ma wasi si whaapoponga o tātou talafau, ia ilo na songa fua, le vaenga so fau, mo le tulenga ngā whaafutai tele lava, ia i le fionga ia la wano tilawa, ia mo le sailia fo o tātou talafau, o lo tutupu i nei, i New Zealand ma le lalolangi atoa, ia ngāta fo i lea, ia o le uso fo ia tā se Salam Sam, ia o lo whapena ona mai ia tātou talafou, ia i mea o lo tutupu i Samoa,
Ia, o le taimili nei, ia, le ua o mai fo le tātou a porkalame māsani o le api foi whaatini. Ia, le o maa whaatasi atu ma le uso ia tasi tui tolo waa. Ia, se i o uli liwa ne ai whaise mātala, po a mai ta mālo ni vai ngore fiafi. Malo se fua manui e ro fionga. Malo se fua Terry. Ia, malo lava le. Ia, malo fo ile ngā le lue, malo fo ile tautua le tātou atinu o le yaso. Ia, i le tūlanga sa au tau anga ia tu ia i le arena i Porirua. Ia, wal wha moe moe pe o na lausi le fia le atinu. Ia le tūlanga sa ia, il tātou wha moe moe i le so. Ia, o le ala ua tātou lua le leitaimi. Ia, tau wha mai e ina le tātou tautua le tūlai lima. Ia, maroa, vai tu lo pisi le yaso. Pisi le tu, o pisi mai ia. Ia, e tala no. O le pisi le gau pisi. O ile maroro ai masi mere o ia neri tas. Malo voi le fa malosi ia i le fo yaso e mese maftang fo imale. Vai atu le to telefo tatu tunu sai o mese nai fana wa o. Ia mo alto tal noanga va tu le tele o nai tina matua ia o nai tina la iti ia sa o tu fa ta lofa manunu lima. Ia mtu tal no yo va tu le fia nei lo matua e o lo lima. Ele ai o sapu cameraman. O vai o tala fa tupu ana le. Alo tas io e mana ia tele tu langa fo io le. Ia le fa moe fo e pesa fa tonu ina ni tai au. Ia o maua fo le ava no fa le pi o mari. Tele o tangata ia tala no mai i le te tala no ai lungo le o telefone. Ia. Avala au mai nei pi matutua fo i le o. Tangata so le. Se vai. Ale au le io. Ia la fisi sidi mai mai. A fera o tama. Ola tama la sa fa ino fo. Mai la mi si lo fa mai ya. O fa ya ola tama. Ia ele faina sa ola tama la sa fa ino fo. Ia wa ele ya tia wa ia le sa faina. Wa va ia ia matu filo ai ma to mafuta mana i tina fo i sa to mafuta o ta uana na. Ioi. O fa ia fo lesi me silia le la to le la to ia le ropo te milana ia wa sui ia wa esel tangata le la tu ia la nga fengta o le ia e fafta ma na ia e o fo nei tato walum fa na ma na ia tele fo ia o nga sai ia sa ma na ia to va ia tu fo ia la to tele fo la to sang fi o ma wo fo le fa mama o le te lo la to si la fia le saunoanga Anita o fo le lingo le tato Pulenu Anita te fo no lo tal no ma Anita le to matal no ale le te ia sa fa le na ia saunoanga ia o le nga o le apple ele ngata ia o nga i tamitia o ia o le la so ni fo ia ida o ina la na sa mo o no la tau ave ai o la ngana sa o la na ngana mua i o ngana sa mo ia ai mo ia ala tom fai mana ia tele o yo Anita po papra le na sa le te le sa tala no ia le sa tala no ia le sa mai lana launga ia le mana ia ele na o tato ia ma tato o ma ho ia ia fo ni so tato ia o mai na ia ni so tato sa fisiringa fa pe tato ai le tulanga ma tu fo ile o ile anga no mal fa samo va pe la tulanga na le ai ne lo tulanga ma tu na le o le pe o le fa ta u ai la va ia nei pe nei tato walum fa na le so fu ne atino sa pe o le ma sania a e i o u ia va pena ia sa ia fo ia le onga le tairangi nei tamati la iti na ia ia o ha kolisi umalava mana ia telefo isi vai ngel nei aso i mo fele no felo fi mani tanga torta to no ia na sa o te lo le si mafu angana o le si mena na man fele na mana tu il to te lo tatu e mai sa na tanga tama tu e lo porto nga fele le ia mo le anga no fa sa mo fa pengam ia le ai o le tatu ngana ia e mi se fo ia mo na fa na ia tu po e ne tu no sa anai wa sa no fo ia au pito mai o le simeti tilonga ia o ngafa ia ta ilo iai ia ta o ia tau te o le ngafa lave ma sa lo mo fo tangata io e sa o le ia ta voi me fa mo fie wa ta tu ngana wa tau te o fo ngafa mo mo pena yo la o sa mo le tu no o mana tofi io ma le simia ia o le iai ia
Tula toa le tino. Na tonu a o lo iai la to o lo fasino tonu vaenga le. Ia ne i te iwa ta sau mase ngafa. Tau te o lo ngafa. Ia mau tino a wangi tanga te va. Wal datu tunu ele fia to ila no ale si matai. Ia ai o na o fa amani no na ia na fo uma na fa mamla lei. Ia e pena il fa mo le lo. Ia ile fa ngai no tatu ngan Samoa. Ia le alo tala lo ia le sol le tatu. Mana ia. Ia le mana ia se fa pe fa ngol covid le me le app le covid. Ia. Ia na ro la tu apu ele ata pio le scan volile. Ia sa a to ai la a to ai ma le app ia fa ngalo fai ngo fia ia. Ngana Samoa app ia le ngole na o fa ngo ile ia app na tatu. Ele tangata fia na mlato mo ma wina le nganga fia ne ia so ia pa wa ole tatu fa tai le ia. Ele se poto po se ata mai o tatu po le au fa inga wenga po tatu pule po ai la. Ia ole ta mai lo mai le li fa tino mai lo ia ole anga i lumal tu langa tatu ngar wenga. Na wa mai a foi la le si va nga o le tatu fo i tal fa sol pito le tau tu di fonga la mua. Ia na wa yai mai al tatu le api. Ia mo la tola vai o tula fale ma le man na o va pe se e fo le mo me le nga no u mal fa Samoa. Ia se yestemi na fa ya le sta o app je. E la tangata o te mana o sa we join mal ta app le. Tangata le na e fa talo ina la ne. Na lu tala no ne. Tamala na te le mo i me fa app. Te mo i me fa sa fa i mo me maliu ma pena. E Paulo na le anga. Ne te o tala le app la so tangata ta ala o ta me o stadia. Le tai me fa tina se fonga la mua. Ia ole o to e mai al tatu tu le tu la lima ile fia finei ya ma lo ma futa mai ta la to vi sanga lulu le yaso el mana tu no to no to tele ya inga me se foi na fana wa onga ya se mafta fia le fa ngona va yaso ya ale ala afa so so tu na fa fia nga Jerry ya pese Jerry ya mo statu pese o le nei foi fiafi.
Katoliko mai sa fotu ia male pese u whaingoina le rosa ia awara wa fōli nei vaenga le fiafi ia e ua lofa atoi mo i lato umala walo pena ora mafuta mai lungo le tātou wala leo ngata fōi lea ia o nisi fōi o i lato lo fa pena o na tau wha mai ai awhi amanga ruenga le nei vaenga le fiafi nisi fōi o i lato le atoi amatalia tu lango le ngā ruenga le sifi po alo fatu mo o tau ngā se senga fōi o le nei vaenga le fiafi alo fatu ai mo o tau mai asi na leo ia lo pena ora mafuta mai ia lo fa moli at foi lo fa anga tatu ala leo mo otou mo o rua maltina ma le ainga ia lo salia lo pena ora mafuta mai nei vaenga le fiafi ngat foi le so ia Ellen Solomona mena Julio lo pena ora mafuta mai nei Brisbane Australia alo fatu mo otou ma lo tasi lo sa nei vaenga le fiafi Yo ia os for ile ia ma taimi fa pene o le fiafi ia na o tatu tu ala lo ma fa manatu ia wa anga I fa ingo va yaso ia saunga le mu ia fa mo tere ia so I fu wa fia ia ona o lunga o wala ia me se fo ila tu tang fia le ma losi ma o e ta fao e pe o li potile na belen ta tu tala noi fu le va yaso ia fa yaso tele ila tu ma so I fu le fa ungo le ele tau sanga te nei se lau sifu ma tasi oni fai numero tere ia ai tau tuana ma tatou na o si le fia le me tau fai ia moli pe amana o e te alu te fao pe alu fa fia ia ona ia wa tau ona ia se vanga fulele te alu te fao ai me fa fia ma fo mai le finga tau nga wenga sa yel fa ingol va yaso ia o le soifu ma lo ina ma le soifu filemu o le ma futa le fale a fia siva maltina le ainga I room sitting room ta le pese sa moa ai siva se washi fia foi siro fa na pe vai mai la ta le pese washi ia la vai mai le tilu washi va pe maltina le ainga ia no mai le ta mai pati voi le fa mai vai fa nga ma no mai le ta mai pati ma ia ma fia tu ma ta mai wa me pito silinta wa o le vai ati fa na o lai a tole le ta mamalti nai tono le fale fa ingole vai aso ai fa pe e ona nei na le pawal te milena ai fa na u le ta ma o le taimi vole le lo mana va ai to su e tu te le valu le sis fe ala ele ta o le o tua ta o le sto nai ia ele mo se fia o le ainga o le fa na we mai se voltina ai ma na valo nei fa sa o le fale alu atua fa sina o malo longa ia fa lo tua fia fa me ai ia fasiva lo multina la pe fasiva vol tama la se fa tu o te vilanga o ia o le mele o le siva multina la inga la ita mati ele ai te vai te vosi tu va pe multina la inga ala patti mai va pe si fa na mo le mo ko te dico se la papia io na me na mata bosia tango a fai ta tu ia fa fonga mai a fai ai tele I fa te ia tango fa te ina nei fa te ia ole me ma tona uma lo nei fa te ia e vai mai te me la fai ele fa usis a tela noi na da vile tata o me na le iseka e va ai me no se ka fa le mele tama ia le ufa le tu tama ia le anga nei me te le anga nei la vaenga o te fa ia tu vai ta se le tata no amata no fa te ia vaenga le tata no atu ole o seka ile mana ma tu lo lusi tole tama fia na ia si va ole a fa tu ole esse vo ila ngona o ole mafutanga le valta mamal tina mal fa na ia fio fa ungo vai aso ai ma futa le lei ia ole si vai nga taua e vai tu fa na o le tal no mai luma le mata TV ma fia ia le time el wesel tamal a inga ile po le fia pe el wesel tina a inga le fia te vai tu tamai tele o tu fia io la foi le no forma popole ai tu tamai tio la a uma mata TV ta mo le pesa mo tu lunga ia wosi va ta mino ia ma wosi tu ama tamiti ia o se va inga le leil na male foi le male wa se va inga fia ele tono le ai ma na ia la winga la tala na fa te ia tu e fa usi Fausi esi o le tala o te le tala no Fausi. Ele tanga na inisio le na check tu ya.
E me fa usi. O le fia ai leo seka. Ia, na o fai atia o fai tonu lai. Ia mari. O umana fa usi. Ai vela mai esi e motos. Le ala o te tia ia ile. Ia. Le tu la ma usi. O le sina mai na ta wache. O mea ni o fa usi. O ta mai fa ia. Foi le o ta mai tau te foi lungo penga ta fa ilangi fa ngo si fa usi si ai. Te fiu te siri tu fa ta mara inga na fa mai. O le mai popo. Fa mai o ta mara inga le ai sta mai. Ia wa ai mai o le foi te ta mi e so ta mai. Mea le tama fa fonga mai tama. O le supoesi, o le fa ausi, o vai salo. Sa o faia. Ia, o le mea na tātou tama e fai. Lei sa o faia. Na o faia. Ali fa uma. Malo. Ia. Tole, o le o. Ia. O le mea tāua, o le fia i le fa ingon vai aso. Fia o le fa nau, ma le tina, ma le tama. Ia ma futa le, ia ma fana, foi le manuia e foi ia le fa ingon vai aso. Ia o tava ai hei le ua, aso tol se fulu nei. Tol se fulu. Ma sina e fitu le ala sa vai aso fo. Tai au tatou fa felo i la so mua. Aso mua. You like. Alu watu i loa lama tu lango ta alonga ia le World Cup le la sa. Moi. Tole. Te rope na mauso te mina mana mata i ta alonga ia le anta tuani le fa alu de ia. Ia Afrika sauti. Afrika sauti. Ia. Tole. Te rei mata i sa vai tau lo tu spa ia. Ala so no. Olo te fai tau tu spa ia na o te me talo. Tole. Fai atu solo le maha. Mana ia. Na ia ta alonga solo. Pe ana le fai ina tatu au ia faran. Le te lo no fe ina tatu. Tau le ile ta alo le atali ile o tu ilangi le ta alo e fala ni tau na sa ta alo mo tatu. Ia, esa. Sole. Na ia solo tu lango ta alo ko solo. Ia, fai sa o ta alo tatu au sa mo na la tele tu pele mo yo. Ia. Vai atu la le alu ia mo me o le ti o foni ia mi sa mo tau su tu pele tatu. Ia. Ia. Ana ia. Ia, le fo lo ta pele tatu au. Ia, lo te va sta mo tana umanga ma. Ana ia. Ia. Ia sta mo swoka le to mo fai fo tatu au. Ia wa fo ia to na mana sta pele penang. Ia le tatu au ni to sanga. Ia wa fo le World Cup ni to sanga. Ia man na ia lo fo ia le tatu peleki ma. Ia wa mo ia le ai o tamana lo lo. Ia le tu langa le fa tonu ino le talonga. Mo ia. Na tasa to pese vai. Ta pese. Ia, tali mai. Ia ona tatala no le mo la to le la fai poipo. Ia, fai poipo. La ngota ua ele ave sil ta na tau le. Ia. O le fai poipo. La ngole me na tau mai ai. Le me na tau mai ai. A tau a tai lo le ta fai poipo fa le ta te le. Ele tau tonga. Ele ma fai na ngalo. O se mea na e ola mai ai ma e sauai. Ia. Ele fai na tu ua te mana tua pea ia le. Ia e me sala ia wana le tasi la fa poipo. E au te leilo e lau sunga. Te se tala ta pesele. Talo flabam. Ale asa e sui le pito ka ko peste wasi. La ulima le au manga sawia. Tale o tele mai le piano. Wa uma o le siva fa malo. A ole dese e mamoli ai alo fa anga. Si vai malau paanga e mila mali e le fuloa le si va mai Europa va ale le ai o ma futanga o leva o na vala kita le o tele mai le piano o uma o le si va fa malo a ole dese e mamoli ai alo fa anga si vai malau paanga Mila mali e le fuloa le siva mai Europa va ale le ai o mafutanga waleva ona vala vala wosi 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 ele au ngale siva ile au mosi efe ai na ai fo wosi 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 ifa anoi lelei ai awale fosi amai lau kenge so wosi eke fo aku o mani fo ngale si ai ka esa we kwai
ina ile au matutua e pe e fa ale ngoia ba amana tupu ole tau tonga ba fetai maloi mata ba afo lai senole alofa lima ile pui manaba a o se wota amata o si ai fai sinava awe mata ina ile au matutua e pe e fa ale ngoia ba amana tupu ole tau tonga ba afetai maloi mata ba afo lai senole alofa lima le pui manava a o se wota amata o si ai fai sinava wosi 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 ele au ngale siba ile au mosi efe aina ai fo wosi 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 ifa anoilele ai awale fosi amai lau kenga so wosi tau au anga vale betu matau musu musu watu ila natalinga wa fai so ainga ioi ai ua matete a e avile maloa ai a umaloa ona tasi siba fai se taso la anga awe tu lo lima lunga lona tau au anga vale betu matau musu musu watu ila natalinga wa fai so ainga ioi ai ua matete a e avile maloa ai a umaloa ona tasi siba fai se taso la anga wosi 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 ele au ngale siba ile au mosi efe aina ai fo wosi 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 ifa anoilele ai awale fosi amai lau kenga so wosi ifa anoilele ai awale fosi amai lau si pea so wosi ifa anoilele ai awale fosi amai le photocopy so wosi Pafi fianga nei vanga na fiafi ia ina ua te anele a fole lima minute lima te anele a fole fa ia I minute lima pe ona ele nei vanga na fiafi ia manai fa fi fianga pespesenga mo otou fianga ile tatu tono otou fa mai ino fia manga ruenga ia mare tau amataina fu onga ruenga si fi pole a fiafia na nei ia ile nei vanga na fiafi ia ile tatu fa si silanga nei ia tau ona tu ina tu mo ina tu umalava ia ole olo pena ona lalampa pa o ile vaenga le ai o ifea I nai Napier ma Hastings nai vaenga nai Hawke's Bay ia mo ilato umalava ole a fa ilato fa tau seki super save I nai Mariua Napier ile tasilua valu Kennedy Road ia mo ilato umalava ole a fa ilato fa tau ma over to le lua se lautala ole a mauaro wa vanoa ia tu o ilo sua fa tono se ima ema ma lo se pepa ia po se ticket te malanga I Samoa ma to fo mai ia tatala ia le nei lava fa le lo fitu aso le yaso ma le valu le taiao se ia pa ia le valu le fiafi ia a lua se la no fa tau ia no sua fa le nei se man ma lo pepa malanga mo Samoa fa ia le se ia le nei le aso to na suma lima you like no afi lu suma tolu au kilani tu oyo le ticket le nei o lungai au kilani mo Samoa o loa nei o loo fa pena ona fa pitoi le taimi nei turkey tails tasil kilkalama se fuluta la por si pipi cassava o le manioka e lima ta la o le fangu o le apa kara tasile lita lima ta fata la iva sene o le apa e leni tasile ta la o le breakfast crackers e tasile ta la o le talo fiti fitu ta laiva iva le kilo ia ma le fai mea mata ia po le fai fo ile ta to saka ia e tasil ta laiva iva I le kilo kalama ia o le
o le tūlanga i mea ai kuka, o lo maua i si siu pipi le lua tāla, o le lapa mā moe le lua tāla, ia ma le tama fo i le lo ke pua saka, ia i le lua tāla whaftai, ia o le Seki Super Save, ia ma i nai Napier, ia i nai Hawke's Bay, ia ma na ia tele fo ia, siaf so soani mo tātou, ia ngata fo i le, yo i lātou oro pēnā ona, wa le na ufa alongo ma yo ma na o tama lo o ile nes lesa lo tal no le fiaf tafa na tafa la fola na fe o ina yo na teila o i Napier fa il fa tau alu no ngol se e fiele tu pena la me la fola afeta na tanga tu le kat ma tua o vale ita la fola kat no winga la overdraft le kat ya le na ya o le fa ngol va yaso Terry yo o nei taiao mala sa ia ia foi ai la to le a sa va vali lu mo fai fi au ia ma fa pe nei fai fi au ia o le time nei o le a ave ai oe ia Maria ia ma Jacopo Martino etas ia Manuel le ai fo ia fa ungo nei vaso ia i familianga o se o fai piponga ia mai se foi anniversary se la lo tatu tinu ia la so langona fa tangata foi o man fai poipo a Jerry mo meu tangata ia le fa to fai poipo le la fai poipo ne vai aso pa wa fia pa wa me o ma fa we fsiringia a wona ngalo te fa Elena le tasil tangata le la fai poipo ia a la winga ta le la fai poipo lo to lua o le fai poipo tangata ma lo ainga tangata ainga lo to lua tangata lo ainga. Mia. No le mena sa o wa fo. Na wa faila le fa poiponga. Ia. Ia o te ile nga fai mai o le. O le fisia ia ma o. Au wana ngalo ya o lua. Ele na o lua le fai poipo. A se ari. Dan me wa sa no fa pena ele na ma o. Ia. Ai. O le ala a fai poipo. Le ai ngolo to lua. Fai poipo lo to lua i a ingolo o ingo oi no winga o la walu le la walu ai ele ngate no walu e tausi lo to lua tausi le auntie tausi le grandma tausi le tina tausi le tama o ai u matanga to a ingolo to lua tausi miti yo malo a Jerry awani o le sei fa wana kala e o lai lo to lua o le fo fa lo to lua a anu a taole ai ngolo to a taole wa inga e tausi lo taba tausi lo tina o ai u matanga to ai e me se tupe se la fo ala ngoro o mena ai tu va ele se me fa ngo fieri ma lo o le o tau te o le o te ia tu te minne no le a ta ua mai ia isi va enga va ai le mena le no fa tu ma lo a te le tio a to anga te fainga luenga ma tau le moe le unga luenga ile ma fa e o te soi le fa ia luta le tio la o va ia tu si o faltua tu ale le ala na fai vai sa lo fai fia a mo fa tu lo mo fa tu mato ainga a fia rutina fia uma auto vai a tasina fia vai ta mala fia ma lo a Jerry se tolo pulo me fa na fa tu le la ta pese ia le o tu va fo mai ia na tino le se Jerry ia me foi no ia ole a nga foi ia tia ole a nga ia tia ole la a wona ngalo ia no tala na ga o te ole fai la fa poi pongo la fa poi pongo no fiele me se mata o te tal te fai la fa poi pongo ia e loina le wa e fa poi lo to lua ia wa e fa poi po tu le tamao lo to lua o tinao lo to lua ma toi ele o fa fela to nga anko voi le tu pe tau isi mai pe tau kuluku tia isi au tia no ia alu tanga te lo to mo mai sa
Teri, maloa. E sa fa longo me lo. Wa ngā fo inu tal no me o lewa uloa tu i fo isi vai nga fo le wa ta le ti ma teri maloa le fa ma le ti wa le maloa. Na fai mai te wa le wa fa taga le no ya. Ala tas ya manuia te le ya. Manuia ya fai poiponga. O le a whenga iei whanau, ia mo le taimi mua le sakalameta le whai poiponga i le whai ingo lewa yaso. Ia po, oe fo le nao le a toi whai poipo. E le se meri, le pao le meta hua o le whai poiponga, o le whai poipo. Whai poipo i luma o le atua. Le mea ta hua le nao ta le sona leo ta o le asone. Ia e ilo ina le, e whai poipo, wa e whai poipo le tō rua, le tamao le tō rua. O ura ele, ea. Le a wau tau sao atua. O le taimi o te whai poipo ai. Le eisi ai le eisi ai ngā tōrua. Al mea lea tātou ia la sau ni whai poipo. Le toi umaro wha mawa nukana. Ia, nā tāna e tari. Ia manuia tēne o tō aso whia lea swatai au. Wha manuia lea tua, ia ma alofa lei si leisi. Wha vai ai ngā fau lea tua. Ia e manuia i foi, ia tupu ia pe amoni whanau. Ia, na ia tēne. O leo e tātou o ina mai se le so na tele nei afiafi. Ia leo se a teri. Te nonga le si melo pa ui hau ele tātapis. Mana tua oe ha me o whapoipo, o me o te itoro. E pe ia sili atu le wala au mai o saulo ta malo to to. Foi mai ata ite se mea na ilolo na ilona fine polo na ta. Sa o le lei ate. E pe le tu langa na le no fa le tu tala no fo ngal. Ia wa vai. Ale temi la vale le wa o le vai ngal vai poipo. Le lo ta o mai, e o chini. E o le ta o mai. Ta sia la fasili. E va ngal o vai poipo. Le temi le fa sanga ile tam vai poipo mal tini vai poipo. E fa fena i lo o tangata le la sa wa ai tangata le la vai poipo yai ile pupula. Fa fena i lo tangata mo ile mal tangata. Wa yes tangata foi la pupula meta itele e pupula ngal fe o ele pupula meta it. A fena la i lo tangata foi le pe te va ai tangata la pupula to a me ya. Tangata lo fala na. Tangata lo fa. Pupula so to. Pupula sa o me o mata. A tangata foi le pe fa winga lua foi le. Pe viva vai a. Ele o tira sa o me. Na pe na te fa peda. Manuia tu va foi boca. Sa o lo matua vo ele to lo lantama. Sa. E pula me mata. Si vai, e pula me mata te le lo. Ya tata to pese, familia ia fa ponga le foi fa ngol le vayaso. Manuia tele o to aso fia. Mana unio le mat mi afai ai bawa sitala jeli tu mana uti sau mama au sulu mai loi matau le tangi awa uti le turia ile ni la lula. I find my name, you love me today. I find my name, you love me today. Apagai o te fatali, o te fia I lo pea sautali, o te nofo ai malefifia, se aso ai faatasia, o te leto I mana o se yo o se aso ne to e suia o lo fina ngalo alo fa mai ne ua umalo masalo salo. I find my name, you love me today. I find my name, you love me today.
manu vale Tele firma na oni mea tinga Pe a fai ai to e uma ilo shan E tu fapo e vangai le fa atu fa I find my name You love me today I find my name You love me today Apa uso languna Ai uma wa yo seula Pe afai ai utalinga Tatali iso alofa Tele tui mana o se yo o taia o alufa mai ne ilusa umama o awa o talinga o le fili o lo ta fafao I find my name You love me today I find my name You love me today I find my name You love me today Ia, na, lea peuna, tala nor fol tulanga fa poiponga. Ia, fai mai lo to rua te alo fai ai. Ia ona e fai le ia hani o te alo fa mauni at. Oi. Ia pe ona ia fol mata o tinonga male o sofo ia tasine fiaf. Ia hani, ma te alo lo fai te o rua. E vai. Hani, pula mai matani. Matai ia masina va e nunga tatou sing fruipu. Ia o matani furua tatou ulo ma tatou spuni maipu. Ia ai Jerry. Ia o fai unga foi vai aso ta longa fana wa onga. Ia e mese foi o kalapu, ia o onga foi. Ia o kalapu mai si vai nga uma. Ia i time foi o anga e foi tatou e mata foi. Ia ta longa so ta longa lava. Ia o tanga polo, o soka, o voli, ia o basketball, ia o neti polo, a tamaitia a te neti laiti. Ia misi foi la kapia onga, ia tau sini onga, ia ma kalapu, ia i le fai ngon leva yaso, ia so se vai ngana fo i o lai mafuta mai ai, ia so se vai ngo New Zealand ia mafuta mai ai, ia tatou matua, ia o tapua ia mo ave malofo, fa malofo le tatou tua i le fa longo ti nga le malu lu le tai au. Ia tati alo fai nei fana witi, le mo muata alo le tai au po le susu le mutia. Ia o fa tau ni na pela to ta longa le temi nei. Mana ia, ma ta longa ngale o tano tasi na mo le no mata na file to ta longa le so ngata ta le au first 15 na taua. Oi le Kowi Cup. Ia ta alo la ia o le first 15 na taua. Ma le au mana le sa le ipu ia na se ia la mana la nafi ya se ia nafi talato na kona ia se ia mana ia o ye mana ia le au le taua ia na umala fa mo ta sufa saul afalo na lua pingi atual tangata na afa mala el wat fa o le sumar fitu sumar fa ia mal penalty try na mulia taua ia na lo su fa lo sumar fa ia wata lo fasta mo o kilifi o kilifi le fa le aule amana ia fa no asta mo fa le ton wa fa inga le lato ia ai ma na yo tanga tsa mo ia ta alo iso ma nei le tu ta u i ta ronga ya o ma nei yo ta alo tamiti to ma nei ta po inga ma tua ma nei le se fa vesi foi le ta po ia le ya ta alo tamiti ma ngom fa pena fa ma no foi ma tua ma nei yo mo ho la no ma ta iso ese foi ma nei yo ta alo le tua fa ngo fiel tu langa la kapipe a me i mai lunga o no lo ya ti na e mai la lo tu sana le mai ai lunga ia alu sa o le level tau nei ro no winga fata mala o tamai titi mo ia o me basic a le tulanga la kapi ia la wa matu le me tamai tile ia mana ia mo fo le nga fa tani ta to matu sa mo sa ta po ia la to fana uma le ta longa le masisi na la vea ia o le tulanga mana ia na ia nei ni si au fia ini si foi na fa no ia nei ua le to inga me fo le atu ia fe loa i fa fia ma ia ta longa i masani tato o to ma fo fa tu la wole na matu tu fa sole
ana o tātou le sa mo. Tu sai whaata alofa mai lo lafuri. Atu ana o tātou lea, tate popole avu, le tate ale whaata alofa ni. Ia ai ole, ia le ai wa umal na vai temi. Ia o vai temi na o tātou, o le temi ne le alu tulanga laka pile wa ia. Ia mana ia fot, mana ia. Si mai na o tā ua teri ia onga, tā longa. O masani uma ia tamiti a onga. Masani tamiti o le isi a onga, le isi a onga. Wa e wo isi tamiti o isi a onga, ma isi a onga le tūle lina. Ia o te me tā aloi, ia. E pe ia tā alonga a wo, hui lele, e ima se mea tupu ai. E sa o le lau tala, te ilo le mea whaingo le mea lewa wa ai. E ta alo atu le si tangata i, wa matua ilo le leia e lana wo, maka me e lana wo le, wa matua ilo le leia e lana wo le, to inga ta alo, e ta alo bai lana wo le, ia, maana ia tele, ia e peo, ia, pa pe nātu langa ta alonga, ia ile au e man malo, ia lea lan, maana ia fo, ia ta iau la ta alonga isi, a tamitia onga ma isi au, makalapu, ia, o le tūlanga e mana o mia, ia o le tūlanga fu tapua ia le leio ta alonga na ialum whanau. Mo, ia, ta pena fo i le to tele sauni malanga ia wa fo fontanga e kalesia le worship center la o a solo fo la to fontanga i Samoa ia me se fo le kalesia me tisi la to conference ia le wa mata nga solo ni se o malanga ma au sufono ia manuia fa nga malanga wa fa nga mo to ia ai la tapu e pe ia le vaenga le to anga fa nga luenga ia mane fo mo se fa singa malo si au tuna la o sufono ia mata fawai to fo me fo le ia to fo inga luenga masan ia sa o le lei lava ia o te role a o le o to yo no minuto ta ia wa ta si fa mo le mo se wa ta to no ia wa in manatu ona o le o tu la ta te mir ta to fa mai na ile ta tu si fonga la mua ia e le taimi ia me mori atu le nga fa after tele le pa ia maurunga ta to tino ia pa anga si fonga la mua ta mama na tina ila to fo e fia fa longo mai ma futa mai ia mai mo mai le aso male aso i le tautua le sifonga la mua ele ngata le tasi ona te si male tasi fa mo ia fa pe fo ilungo tato penga te failangi le Facebook mo le YouTube ia mo le fo fa after tele ia te utou na fa so mai fo le leva yaso mai se fo le ni masina ia le ngata tato proclame ia mai se fo yo tato fa fia nga manisi va nga sa tato tala no ia ia mo le toile nga fa after tele ia ai ele asalava se faiva ma se mau ia e ia la fo se ma sa la fainga luenga i taimi la tu tua ia ai matou te fa malu atu sa moa wa sala fo ile matou ngana i lau to sila ma lau to fa fonga le vai aso ia fa mangalo se le la fainga luenga ma nga lue ia poto lava le tau tai ai sele la natu yama ia fa mangalo so matou fa le tonu ai ia manuia lava le anga ia to tatu tinu ia i le fa unga le vai aso isa pati le so sa lo lumanai ia me se fuafuanga le aso ataiao i ta'alonga ma fuafuanga fale ainga ma fale kalesia tātou tu e whelo i le aso ngafua le vai aso fau ai alofa tele atu ma le tātou atinu fa amonia fo ile atua i fuafuanga le awhianga iai ia mai le fionga le lipule ia ma le au whainga luenga le si ufonga lau mua mātou te whaato whaafa aso i fua le mamalu lau telo le tātou atinu fa aso i fua ia. Yeah.
atuina ile malai fono I fale moa olo ua fio ana na mele a ile matangi wa mafuai le ingoa le a ole atu